ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. നിറവേളയിലെ വിധமாக உங்கள் நடுவில் நிற்பதற்கு தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்த நல்ல வாய்ப்புக்காக தேவனை துதிக்கிறேன். കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ റസൽ, അവരുടെ കൂടെ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ കർത്തൃഭർത്തന്മാർ, ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നവർ, വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നവർ, വീഡിയോ എടുക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. பாஸ்டர் ரசல் அவர்களுக்காகவும் அவர்களோடு இணைந்து உடன் ஊழியர்களாக இருக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்கள் கடந்து வந்த எல்லா தெய்வ பிள்ளைகளுக்கும் യേശു നാമത്തിൽ എൻ വാഴ്ത്തുതலை தெரிவிக்கிறேன். കൃപാസനം സഭയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നത്. கிருபாசனம் சபை குறித்து நான் ஏற்கனவே கேள்விதான் பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் இன்றைக்கு மேடையில் நிற்பதற்கு தேவன் உதவி செய்திருக்கிறார். കന്യാകുമാരിയിലുള്ളതായ നിങ്ങളുടെ വലിയ സഭയിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ വർഷങ്ങളായി ശുശ്രൂഷിക്കാറുണ്ട്, അനീഷ് തോമസ്. கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய கிருபாசனம் மிகப்பெரிய ஒரு சபையிலே என்னுடைய சகோதரர் அனீஷ் தாமஸ் அவர்கள் பல காலம் ஊழியங்களை செய்து வருகிறார்கள். അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ എനിക്ക് സഭയെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. அவர் சொன்னதின்படியாக சபை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സഭയിൽ നിന്നുള്ളതായ ക്ഷണം എനിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിപ്പാനിടയായി തീർന്നു. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സഭയാകയാൽ അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണ്. கடந்த நாட்களில் இந்த சபையிலிருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு எனக்கு கொடுத்த போது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக நடத்தப்படுகிற ஒரு சபையாக இந்த சபை இருக்கிறதுனால எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. ഇന്ന് അനേക സഭകൾക്കും പ്രാധാന്യം ദൈവാത്മാവിനോ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അല്ല, പ്രാകൃതവും ജഡീകവുമാകുന്നതായ പ്രവർത്തികൾ സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. இன்னைக்கு அநேக சபைகளில் ஆவியானுடைய செயலுக்கோ நடத்துதலுக்கோ இடமில்லை, மாறாக மாம்சத்தின் கிரியைகள் இன்றைக்கு பல சபைகளில் வெளிப்படுகிறது நம்ம அறிய முடியும். അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം വരും, പക്ഷെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നവര് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എത്ര പേര് എടുക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. அதனாலே அநேக பேர் ஒருவேளை அந்த இடத்துக்கு சபைக்கு வரலாம், ஆனால் எத்தனை பேர் பரலோகத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்பது சந்தேகத்திற்குரிய ஒரு காரியம். പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, നിത്യതയിൽ കടന്നു ചെല്ലണം. அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, நாம் வந்ததற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நோக்கம் உண்டு என்று சொன்னால் ஒன்றே ஒன்றுதான், அது நாம் பரலோகம் நித்தியத்திற்கு போக வேண்டும். കർത്താവിന്റെ കാഹളത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാർ പറന്നുയരുമ്പോൾ അവരോടൊരുമിച്ച് നമ്മളും നിത്യതയിൽ കടന്നു ചെല്ലും. ஆண்டவராகிய இயேசுவுடைய வருகையிலே எக்காள சத்தம் துணிக்கும் போது கோடான கோடி பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற அந்த நேரத்திலே நீங்களும் நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். വചനം പറയുന്നു, എൻ്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ എനിക്കുള്ളവനല്ല. വേദം சொல்கிறது, என் ஆவி இல்லாதவன் என்னுடையவன் அல்ல. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന നടത്തപ്പെടുന്നതായ ദൈവസഭകളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ, കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ജനം എടുക്കപ്പെടും. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സഭയിൽ നിന്നും അനേകർ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. எனவே தேவனால் நடத்தப்படுகிறதான இந்த சபையானது கால சத்தம் துணிக்கும் போது இந்த சபை பரிசுத்தவான்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நேரத்தில் இந்த சபையிலிருந்து ஒரு கூட்டம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்பது மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். ആമേൻ. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളൊക്കെ ആ കരം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. அப்படி விசுவாசிகள் கரங்களை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അൻപാന ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട ദൈവന്റെ ഊഴിയർ പാസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രനുക്കായി ദൈവനെ തുതിக்கிறேன். പല പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നിട്ടുണ്ട്. അനേക തടവകൾ ഒன்றாக വിധமாக ஊழியம் செய்வதற்கு தேவன் எங்களுக்கு வாய்ப்பு தந்தார். പ്രിയ കർത്തൃദാസനാണ് ആമേൻ പാസ്റ്റർ റസലിനെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അൻപാന ദേവദാസൻ தான் പാസ്റ്റർ റസൽ അവர்களுக்கு എന്നെ அறிமுகப்படுத்தினார். ഞാൻ അതിന് നന്ദിയുള്ളവനാണ്. ദൈവം ദൈവദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. அதற்கு நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். தேவன் தம்முடைய தாசனை ஆசீர்வதிப்பாராக. ആമേൻ. എൻ്റെ സ്വദേശം കേരളം. ഞാൻ ദീർഘ 25 വർഷമായി ചെന്നൈയിലായിരിക്കുന്നു. என்னுடைய சொந்த தேசமானது கேரளாக இருக்கிறது. இந்த சென்னையில் ஏறக்குறைய 25 ஆண்டுகள் நான் இருக்கிறேன். എനിക്ക് തമിഴ് മനസ്സിലാകും, തമിഴ് പ്രസംഗിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ തമിഴ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല. எனக்கு தமிழ் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும், பிரசங்கமும் செய்வேன். ஆனால் அதை இன்றைக்கு பயன்படுத்த போவது இல்லை. ആമേൻ. കാരണം ഞാൻ തമിഴിൽ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചാൽ അതൊരു തമിഴെ കൊല ചെയ്യുന്നതായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല. நான் இன்றைக்கு தமிழில் உங்களுக்கு செய்தி கொடுப்பேன் என்று சொன்னால் தமிழை கொல்லுவதற்கு சமமாக இருக்கும். எனவே அதை செய்ய விரும்பவில்லை. ആമേൻ. എന്നാൽ തമിഴ് സഭ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് എൻ്റെ തമിഴ് ഒരു സന്തോഷമാണ്. ஆனால் என்னுடைய சபையிலே தமிழ் விசுவாசிகள் வருகிறார்கள். நான் சொல்லுகிற தமிழ் செய்திகள் அவர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഇന്ന് പകലിൽ, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. இன்றைக்கு வேளையிலே கர்த்தருடைய ஆவியான நம்மோடு பேசுவாராக. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. மத்தேயு சுவிசேஷம் 21-ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரலாம். അതിന്റെ 1 മുതൽ
4 വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 1 മുതൽ 4 വரைக்குமான வேத பகுதி. இயேசு மறுபடியும் அவர்களோட உவமைகளாய் பேசி சொன்னது என்னவென்றால், பரலோக ராஜ்யம் தன் குமாரனுக்கு கல்யாணம் செய்த ஒரு 21 അധ്യായം ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വേദഭാഗം ഒരുപക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. இந்த வேத பகுதியை நீங்கள் ஒருவேளை அநேகம் தடவை கேட்டிருக்கலாம். എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ ഉള്ളിൽ തന്ന ചില ആലോചന ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆனால் இந்த பகுதியிலிருந்து கடந்த நாட்கள் ஆவியானவர் எனக்கு கொடுத்ததான சில ஆலோசனைகளை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തകൾക്കപ്പുറം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പറ്റി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. நாம் நம்மை குறித்து நினைப்பதை விட தேவனுக்கு நம்மை குறித்து மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம் ஒன்று இருக்கிறது. ഈ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് இந்த பகுதியில நாம் பார்க்க ഒരു പെൺ കഴുതയും അതിന്റെ കുട്ടിയെയും കാണുവാൻ കഴിയുകയാണ്. இங்கே ஒரு பெண் கழுதையும் அதனுடைய குட்டியையும் குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். അതിനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. அதை கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുവീൻ. യേശു ശിഷ്യர்களை பார்த்து சொல்றார், நீங்கள் எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள். അവിടെ പെൺ കഴുതയും അതിന്റെ കുട്ടിയെയും നിങ്ങൾ ഉടനെ കാണും, അതിനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുവീൻ. அங்கே ஒரு கழுதையும் அதோடு சேர்ந்து கட்டப்பட்ட ஒரு குட்டியும் காண்பீர்கள், அதை அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்கிறார். ആരായും നിങ്ങളോട് എന്തിന് ഇതിനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, யாராகிலும் ஏன் இதை அவிழ்க்கிறீர்கள் கொண்டு போகிறீர்கள் என்று கேட்டால், അവനോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്, യേശുവിന് കർത്താവിന് ഇവനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറ. இது ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறவர்களுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் என்று ஆண்டவர் அனுப்புகிறார். തൽക്ഷണം അവനെ അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்படி சொன்ன உடனே அவர்கள் அனுப்பி விடுவார்கள் என்பதையும் ஆண்டவர் சொல்கிறார். നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം, സാധാരണ കഴുത എന്ന മൃഗത്തെ ആരും കെട്ടിയിടാറില്ല. நம்ம எல்லாருக்கும் நன்றாய் தெரியும், கழுதை என்கிறதான அந்த மிருகத்தை யாருமே கட்டி வைக்க மாட்டார்கள். അതിനെ അഴിച്ചുവിടും. കാരണം അത് അതിന്റെ യജമാനന്റെ പുൽത്തൊട്ടിക്ക് അരികെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ കാണും. பொதுவாகவே இதை அவிழ்த்து விடுவார்கள். அது எஜமானுடைய அந்த புல்தொட்டியை சுற்றி கொண்டு அங்கேதான் காணப்படும். അതിന്റെ യജമാനനെ വിട്ട് ദൂരവേ ഒരു കഴുത പോകാറില്ല. தன்னுடைய எஜமானை விட்டு தூரத்திற்கு எந்த கழுதையும் போய் விடாது. ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് വചനം പറയുന്നത്, കാള തന്റെ ഉടയവനെ, കഴുത തന്റെ യജമാനന്റെ പുൽത്തൊട്ടിയും അറിയുന്നു എന്ന് വചനം പറയുന്നത്. எனவேதான் வேதம் சொல்கிறது, மாடு தன் எஜமானன் கழுதை தன்னுடைய புல்தொட்டியும் அறியும் என்று வேதம் சொல்கிறது. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കഴുതയ്ക്ക് അതിന്റെ യജമാനനെ അറിയാം, അതിന്റെ പുൽത്തൊട്ടി അറിയാം, അതിന് ചുറ്റുവട്ടാരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അത് കടന്നുറങ്ങും. எனவே கழுதைக்கு தன்னுடைய எஜமானன் யார் என்று நன்றாய் தெரியும், எங்கே புல்தொட்டி உண்டு என்று தெரியும். எனவே அது அங்கேதான் காணப்படும். എന്നാൽ ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു, ഒരു കഴുത അസാധാരണമായ ഒരു സംഭവമാണ് കഴുതയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆனால் இங்கே ஒரு அசாதாரணமான ஒரு செயலாக தான் கழுதையை கட்டி வைத்திருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது. അതിനോട് കൂടെ അതിന്റെ കുട്ടിയെയും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. அதோடு சேர்த்து அவருடைய குட்டியையும் சேர்த்து கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். സാധാരണ കഴുതയെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ തന്നെ അതിന്റെ കെട്ടിയിട്ടാൽ അതിന്റെ കുട്ടിയെ കെട്ടിയിടാറില്ല. பொதுவாக ஒரு கழுதையை கட்டி வைக்கும் போது அதோடு சேர்ந்து குட்டியை கட்டி வைக்க மாட்டார்கள். എന്നാൽ ഇവിടെ കുട്ടിയെയും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. அதோடு சேர்த்து இங்கே குட்டியும் கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள். എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ஏன் இவ்விதமாக இங்கே நடந்திருக்கிறது? ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? தேவனுக்கு இதற்கு குறித்து ஒரு நோக்கம் இருக்கிறதா? ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണ്? தேவனுடைய திட்டம் என்பது என்ன? ദൈവത്തിന്റെ അറിവില്ലാതെയാണോ ഈ കഴുതയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? தேவனுக்கு தெரியாத நிலைமையில தான் இந்த கழுதை கட்டப்பட்டு இருக்கிறதா? സാധാരണ നിലയിൽ ഈ മൃഗം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, എന്റെ കൂട്ടുകാരും സ്നേഹിതരും ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. பொதுவாக ஒருவேளை இந்த கழுதை விதமாய் யோசிக்கும், என்னை சேர்ந்த மற்றவர்கள் நண்பர்கள் எல்லாம் சுற்றி திரிகிறார்கள். പക്ഷേ എന്നെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? ஆனால் என்னை மாத்திரம் ஏன் கட்டி வைத்திருக்கிறார்கள்? എന്റെ കുട്ടിയെ എന്തിനാണ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? என்னோடு சேர்த்து என் குட்டியை ஏன் கட்ட வேண்டும்? ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? இந்த ரெண்டை எதற்காக உபயோகப்படுத்துவது? വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നാം ചിന്തിച്ചാൽ, இதை கொஞ்சம் கவனமாய்
பார்த்தால் ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓരോ പദ്ധതികൾക്കും ദൈവിക മുൻനിർണയമുണ്ട്. கிறிஸ்துவினுடைய எல்லா திட்டங்களுக்கும் ஒரு தெய்வீக ஒரு முன் அறிவு முன் தீர்மானம் உண்டு. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലാണാലും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലാണാലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവൻ അതിന് മുൻപേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവമാകും. ഒരു മനുഷ്യനുடைய வாழ்க்கையிலோ மிருகத்தின் வாழ்க்கையிலோ ஏன் ஒரு பொருளோ சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு காரியத்திலும் தேவன் ஏற்கனவே ஒரு முன் ஒரு தீர்மானங்களை வைத்திருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ അറിവില്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. தேவனுக்கு தெரியாமல் ஒன்று സംഭവിப்பതും இல்லை. മാനുഷിക നിലയിൽ പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സുരാജിതമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമാണ്. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് എന്ന്. ஒருவேளை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இன்றைக்கு இரவில் ஒன்றை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னுடைய வாழ்க்கையில தேவனுக்கு தெரியாமல் எந்த ஒரு காரியமும் നടப்பது இல்லை. ഒരു ആമേൻ തള്ള കഴുതയ്ക്ക് ചുമക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനൊരു ആമേൻ ഒരു ദേശമുണ്ട്. ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഈ കഴുതയ്ക്ക് ഭാരം ചുമക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. எந்த ஒரு தாய் கழுதைக்கு அது சுமை சுமப்பதற்கு ஒரு அளவு இருக்கிறது, அதை மீறி அதால் சுமக்க முடியாது. നല്ല യജമാനൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നല്ല യജമാനൻ என்ன செய்வார்? ഒരു തള്ള കഴുത കയറ്റം കയറി അതിന്റെ അതിന് ചുമട് ചുമക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത കഴുതയെ അതിനോട് കൂടെ ചേർക്കും. ஒரு யஜமானன் ஒரு கழுதை நடத்தி கொண்டு போகும்போது மேலே ஏறுகிற இடத்துல கழுதை அது மேலே ஏற முடியாமல் வரும்போது வேறொரு கழுதையும் இணைப்பான். ഇത് വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കുട്ടിയായ കഴുതയും ചേർത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. எனவே இந்த கழுதைக்கு உதவியாக இருக்கும்படியாக தான் ஒரு குட்டி கழுதையும் சேர்த்து இணைத்து வைத்திருக்கிறான் யஜமானன். ആമേൻ തള്ള കഴുതയ്ക്ക് ചുമക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടി കഴുതയുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ഭാരം മാറ്റുകയാണ്. தாய் கழுதைக்கு பாரம் சுமக்க முடியாத நேரம் கடந்து வரும்போது அந்த பாரத்தை அந்த குட்டி கழுதை அது சுமக்க ஆரம்பிக்கும். വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ബാല്യത്തിലെ നുകം ചുമക്കുന്നത് പുരുഷന് നല്ലതെന്ന്. புலம்பலின் புஸ்தகம் 3-ாம் அதிகாரம் 27-ாம் வசனம் சொல்லுகிறது, தன்னுடைய இளவயதில் நுகத்தை சுமக்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது. ആമേൻ. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു സാധാരണ വചനങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന്. நாம் இவ்விதமாய் நினைக்கலாம், இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான வசனங்கள் தானே என்று. ഇതൊന്നും സാധാരണ വചനങ്ങളല്ല. இவைகள் சாதாரணமான வார்த்தைகள் அல்ல. ഇതിനെല്ലാം പ്രാവചനികമായ പദ്ധതികളുണ്ട്. இவைகளுக்கு பின்பாக ஒரு ஸ்தோத்திரம் தேவனுடைய ஒரு திட்டங்கள் இருக்கிறது. ആമേൻ. ഒരു പുരുഷനെ പറ്റി അവന്റെ വാലിബ പ്രായത്തെ പറ്റി വചനം പറയുന്നത്, ஒரு மனிதனை குறித்து அவனுடைய வாலிப பருவத்தை குறித்து வசனம் சொல்லுகிறது, അത് നുകം ചുമക്കുന്നത് അവന് നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அவன் இளவயதில் நுகத்தை சுமக்கிறது அவனுக்கு நல்லது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവിക പദ്ധതി നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിന്നിൽ കൂടി ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതിന് ചെറുപ്രായത്തിലെ ദൈവം ചില നുകം നിന്റെ തോളിന്മേൽ വെക്കുകയാണ്. ஏனென்றால் உன்னை குறித்து இருக்கிற தேவனுடைய திட்டத்தை உன்னை கொண்டு செய்து முடிக்கும்படியாக உன்னுடைய இள வயதிலே சில நுகங்களை தேவன் அனுமதிக்கிறார். തലമുറകൾ മാറിയാലും ദൈവിക പദ്ധതികൾക്ക് മാറ്റം വരികയില്ല. ஒருவேளை தலைமுறைகள் மாறி போகலானா தேவனுடைய திட்டங்கள் மாறவே மாறாது. ആമേൻ. പിതാക്കന്മാർ മാറിയാലും പ്രവചനങ്ങൾ മാറത്തില്ല. நம்முடைய பூர்வ பிதாக்கள் மாறி போகலானா தேவன் சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்கள் மாறாது. ആമേൻ. ദൈവിക പദ്ധതികൾ ഒരു തലമുറയോടുള്ളത് മാറാതിരിക്കുവാൻ ഒരു ചെറിയ തലമുറയെ തള്ള കഴുതയോട് ചേർത്ത് പിതാവ് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. எனவே தேவனுடைய திட்டங்கள் மாறாமல் இருக்கும்படியாய் தாய் கழுதையோடு இணைந்து ஆமென் பாரம் சுமக்கிற இளம் கழுதை கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. തള്ള കഴുത ഭാരം ചുമക്കുന്ന ക്ഷീണിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു യജമാനനുണ്ട്. தாய் கழுதை பாரம் சுமக்க முடியாமல் தள்ளாடுகிறது அறிகிற ஒரு யஜமானன் இருந்தார். എന്നാൽ അതിന്റെ കുട്ടി കഴുതയെ അതിനോട് ചേർത്ത് ആ യജമാനൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. എന്തിനെന്നറിയാമോ? നിന്റെ പിതാക്കന്മാര് ചുമന്ന ഭാരം നിങ്കിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു തലമുറയെ നിന്നോടൊപ്പം പിതാവ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. அவன் ஏன் ஆண்டவர் அவன் ஒரு தாய் கழுதையோடு குட்டி இணைத்து வைத்திருக்கிறான் சொன்னால் அந்த பாரத்தை சுமக்கும்படி அதே போலவே உன்னுடைய பூர்வ பிதாக்கள் சுமந்த பாரங்களை நீயும் அறிந்து சுமந்து கொள்ளும்படியாய் தேவன் உன்னை அவிதமாய் வைத்திருக்கிறார். ആമേൻ. കുട്ടി കഴുത ചോദിക്കും, അപ്പാ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഭാരം നീ ആമേ എന്റെ തോളിൽ വെക്കുന്നത്? இள வயது கழுதை விதமாய் கேட்கும், அப்பா எஜமானனே ஏன் என் மீது இவ்வளவு பாரங்களை வைக்கிறீர்? ആമേൻ. യജമാനന് പറയുവാൻ ഒരു സത്യമുണ്ട്. ஆனா எஜமானுக்கு
சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம் உண்டு. ഒരു പ്രായം വരും നിന്റെ പിതാവിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ, നിന്റെ പിതാവ് ചെയ്തെടുത്തതായ ആത്മീയ അധികാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ, അവരുടെ ശരീരപേശികൾ ബലം ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ അതിന് തോള് കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നെ ചെറുപ്രായത്തിലെ നിന്റെ പിതാവിനോട് ചേർത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுவார், அவனுடைய பிதாக்கள் அவர்கள் ஊழியம் செய்து பாரத்தை சுமந்தார்கள், ஆனால் அவர்கள் பலவீனப்படுகிற நேரங்கள் கடந்து வரும். எனவே அந்த பாரத்தை நீ சுமக்கும்படியாக உன்னை அந்த பாரத்தை கொடுத்து ஆயத்தப்படுத்துகிறேன். ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. இன்னைக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒரு சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ മുൻനിർണയിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതിൻ പ്രകാരം അതാത് സമയത്ത് അതാത് നേരത്തും കാലത്തും ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തി ശക്തമായി താൻ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. தேவனுடைய காரியங்கள் எல்லாமே முன்னிர்ணயமாய் இருக்கிறதுனால ஏற்ற காலங்களில் ஏற்ற விஷயங்களை அவர் நடத்தி தருவார். ആമേൻ. ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ஒரு காரியங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ആമേൻ. പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ പലരെയും കണ്ടെന്ന് വരികയില്ല. ஆமென். சில நேரம் எதிரான சூழ்நிலைகள் வரும்போது அதோடு நம்மோடு இணைந்து நிற்கிற பலரை காண முடியாமல் போகலாம். സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും ആർഭാടത്തിന്റെയും നേരങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കാണ് ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൂട്ടുവാൻ കഴിയും. நீ சந்தோஷமாய் களிப்போடு இருக்கும்போது உன்னோடு இணைந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்களை நீ பார்க்க ஒருவேளை முடியும். എന്നാൽ ഒരു നേരം വരും, നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ ചുമക്കുവാൻ ആരുമില്ലാത്തൊരു കാലം വരും. അന്നേരം നിന്നെ താങ്ങുവാൻ തക്കവണ്ണം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നീ നോക്കുന്നതായ ഒരു കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശേഷിക്കും. நீ வேதனைப்படுகிற நேரங்கள் கடந்து வரும்போது உன்னுடைய பாரங்களை சுமக்கக்கூடிய யாராயிலும் உண்டா என்று நீ ஏங்குகிற ஒரு நேரம் கடந்து വരും. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമുണ്ട്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നിർണയപ്രകാരം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും സകലതും അവൻ നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், தேவனிடத்திலே நம்பிக்கையாய் இருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் சகலவற்றையும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் செய்கிறார். ആമേൻ. നാം ചിന്തിക്കുന്ന പലതും സങ്കടകരമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, ദൈവിക പദ്ധതി നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അസാധാരണമല്ല. ദൈവിക മുൻനിർണയത്തിലാണ് പലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. எல்லாம் உனக்கு சங்கடங்களை ஏற்படுத்தல, ஆனால் தேவன் ஏற்கனவே அதை தீர்மானித்து இருக்கிறபடினாலே, உன்னை குறித்து திட்டம் வைத்திருக்கிறபடினாலே எல்லாம் நன்மையாய் மாற்றுவார். ഇവിടെ ഈ മൃഗം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? இந்த மிருகம் இங்கே நினைக்கிறது, ஏன் என்னை எஜமானன் கட்டி வைக்க வேண்டும்? എന്നെ കൊണ്ടൊരു ആവശ്യമില്ലയോ? ஓ, என்னை குறித்து தேவையில்லை அவருக்கு. എന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ട്. என்னோடு இருக்கிற சுதந்திரமாய் சுற்றி திரிகிறார்களே. അവർക്കാർക്കും യജമാനൻ ഒരു കൺട്രോളും കൊടുത്തിട്ടില്ല. அவர்களுக்கு யாரும் கட்டுப்பாடு விதிக்கவில்லையே. അവർക്കൊരു നിയന്ത്രണമില്ല, അവർക്കൊരു നടത്തിപ്പില്ല. ബോധിച്ച വഴിയിലെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. அவர்களை நடத்துகிறவர்கள் இல்லை, அவைகள் எல்லாமே தங்களுக்கு விருப்பமான வழியிலே போகிறது. അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ആളില്ല, അവരെ കെട്ടിയിടാൻ ആളുമില്ല. അവർക്കൊരു യജമാനൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാതെ വഴി അവർ ഈ ലോകമേ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ്. அவர்கள் செய்கிற தவறை சுட்டி காண்பிக்க யாரும் இல்லை, கட்டி வைக்கவும் யாரும் இல்லை. அவர்கள் தங்களுடைய மனம் போன போக்கின்படி நடந்து திரிகிறார்களே. അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാം, വേണ്ടുന്നത് അവർക്ക് കുടിക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് കൊണ്ട് തലയിടാം. ഏത് പ്രശ്നവും അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. அவர்களை வேண்டிய அளவுக்கு புசிக்கலாம், விருப்பமானதை குடிக்கலாம், அவர்களுக்கு இல்லாத பிரச்சனை இருக்கிறதே, எனக்கு நான் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறேனே. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലേ, இன்னைக்கு ராத்திரிவேளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ ദൈവിക பிள்ளையே, പദ്ധതി പ്രകാരം ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നടക്കുന്നവരോടൊപ്പം നിനക്ക് നടക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. தேவனுடைய திட்டத்தின்படி வேறு பிரித்திருப்பார் என்று சொன்னால் மற்றவர்கள் செய்கிறது நடக்கிறது போல நீ செய்ய நடக்க முடியாது. മറ്റുള്ളവർ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. சாப்பிடுகிறது நீ சாப்பிட முடியாது. മറ്റുള്ളവർ കുടിക്കുന്നത് നിനക്ക് കുടിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. பானம் பண்ணுகிறது நீ பானம் பண்ண முடியாது. നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய நோக்கம் உண்டு என்பதை நீ புரிந்து கொள்ள നീ வேண்டும். മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ആമേൻ താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുക, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലല്ലോ. நீ மற்றவர்களோடு உன்னை அவன் சோதரன், நீ ஆமென் அவர்களோடு சமமாய் நினைத்து நீ சொல்கிறாய், அவர்களை போல எனக்கு ஒரு விடுதலை சுதந்திரம் வேண்டும் என்று. ആമേൻ. യേശു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. இயேசு சொல்லுகிறதை കവനിத்து നിങ്ങൾ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു കഴുതയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും. நீங்கள் எதிரே இருக்கிற ஒரு பட்டணத்துக்கு போனால் அங்கே ஒரு கழுதை கட்டி இருக்க காண்பீர்கள். ആമേൻ. ഈ കഴുതയ്ക്ക് ഒരു യജമാനൻ ഉണ്ടോ? அந்த கழுதைக்கு ஒரு எஜமான் இருக்கிறாரா?
കഴുതക്കൊരു യജമാനൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു? ஒரு எஜமானன் இருப்பார் என்றால் ஏன் அந்த கழுதை கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்? സാധാരണ കഴുതകൾ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കയറി തിന്നുന്നത് പ്രമാണിച്ച് പലരും ഇതിനെ ദേഷ്യത്തിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയിടാറുണ്ട്. பொதுவாக கழுதைகள் காண்கிறது எல்லாம் கடித்து அது தின்கிறபடினாலே அதை பார்க்கிறவர்கள் கழுதை கட்டி வைப்பார்கள். എന്നാൽ ഈ കഴുതയെ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? இந்த கழுதை அவிதமாய் செய்ததா? ആമേൻ. നീ ഒരു ഉപദ്രവകാരി ആയിട്ടല്ല നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ஏதோ நீ தொந்தரவு செய்கிறதுனால் அல்ல நீ உன்னை கட்டி வைத்திருப்பது. നീ വെറുതെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടല്ല നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. நீ ആங்காங்கே சுற்றி திரிகிறதுனால் அல்ல உன்னை கட்டி வைத்திருப்பது. ആമേൻ. യജമാനന് നിന്നെ പറ്റി ഒരു പദ്ധതിയുള്ളത് കൊണ്ട് മുൻനിർണയമായി യജമാനൻ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. உன்னை குறித்து எஜமானுக்கு ஒரு ஆலோசனை ஒரு திட்டம் இருக்கிறபடியால் தான் உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிறார். എല്ലാവരും പോകുന്നത് പോലെ നിനക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല. எல்லாரும் போகிறது போல நீ போக முடியாது. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിനക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. செய்கிறது போல உன்னால் செய்ய முடியாது. നിന്നെ പറ്റി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. உன்னை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. നിന്നെ പറ്റി ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. உன்னை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கிறது. നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല, ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. உன்னை கட்டி வைத்தது சும்மா இல்ல, தேவனுக்கு ஒரு திட்டம். നിന്റെ യജമാനൻ നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ തലമുറയെ നിന്നോട് ചേർത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. தேவன் உன்னை மாத்திரமல்ல உன்னுடைய பிள்ளைகளை உன்னோடு சேர்த்து இணைத்து கட்டி இருக்கிறார். നിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തലമുറയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം യജമാനന് പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ അറിയാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നോടൊപ്പം ഒരു തലമുറയെ നിന്റെ യജമാനൻ ചേർത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. உன்னுடைய காலத்துக்கு அப்புறமா உன்னுடைய தலைமுறையை தேவன் எழுப்ப விரும்புகிறார். எனவேதான் உன்னோடு உன்னுடைய தலைமுறை பிள்ளைகளை சேர்த்து தேவன் கட்டி வைத்திருக்கிறார். ആമേൻ. നീ വിതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം കൊയ്തെടുക്കുവാൻ അഭിഷേകമുള്ള ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നീ പോയ പാതയെ നിന്റെ തലമുറ എഴുന്നേൽക്കണം. நீ அறுவடை செய்கிறதை விட உன்னுடைய பிள்ளைகள் அதிகமாய் அறுவடை செய்ய வேண்டுமானால் நீ எந்த பாதையில் போகிறாயோ அந்த பாதையில் உன்னை பின்பற்றி பிள்ளைகளும் வர வேண்டும். ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ, கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தாய் தகப்பன்மார்களே, നീ ആരാധിക്കുന്നത് വെറുതെയല്ല. நீ ஆராதிப்பது சும்மா அல்ல. നീ ആമേൻ വെറുതെയല്ല ദൈവത്തെ ആമേൻ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. நீ ஜெபிப்பது உபவாசிப்பது வீண் அல்ல. ആമേൻ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും വെറുതെയല്ല. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ எடுக்கிற ஒவ்வொரு முடிவுகளும் வீண் அல்ல. നിന്റെ യജമാനൻ നിന്നെ പറ്റി മാത്രമല്ല നിന്റെ തലമുറയെ പറ്റി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. உன்னுடைய எஜமானுக்கு உன்னை பற்றி மாத்திரமல்ல உன் பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு கரிசனை ഇന്ന് இருக்கிறது. രാത്രി എന്നോട് ചേർന്ന് ആമേൻ പറയുവാൻ എത്ര ദൈവമക്കൾക്കുണ്ട്? எத்தனை பேர் இது ஆமென் என்று சொல்ல முடியும்? നിന്റെ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും വെറുതെയല്ല. உன்னுடைய ஜெப உபவாசம் வீணல்ல. നിന്റെ കണ്ണുനീര് വെറുതെയല്ല. உன் கண்ணீர் வீணானது அல்ல. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ ലാഭമായിരുന്നതല്ല ചപ്പന്നും ചവറൊന്നും വേണ്ടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് വെറുതെയല്ല. உன்னுடைய வாழ்க்கையில லாபமாய் இருந்தவைகள் எல்லாம் குப்பையாக எண்ணி அவைகளை விட்டு வந்தது வீண் அல்ல. ആമേൻ. ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. அவருக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. നിന്നെ പറ്റി മാത്രമല്ല, உன்னை குறித்து மட்டுமல்ல, നിന്റെ തലമുറയെ പറ്റി ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. பிள்ளைகளை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. ഇന്ന് രാത്രി ആമേൻ പറയുവാൻ എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്? எத்தனை பேர் இது சொல் கேட்டு എന്റെ ஆமென் சொல்லுங்க. തലമുറയെ പറ്റി ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. என் பிள்ளைகளை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. ആമേൻ. എന്റെ തലമുറ എന്നോടൊപ്പം ആത്മീയത്തിൽ വളരുന്നവർ, என் பிள்ளைகள் என்னோடு சேர்ந்து ஆவிக்குரியவர்களாய் இருப்பார்கள். ഞാൻ ചെയ്തതിന് അപ്പുറം ചെയ്യുവാൻ, நான் செய்ததை விட அதிகமாய் செய்ய, ഞാൻ ചുമന്നതിലും അധികം ചുമക്കുവാൻ, நான் சுமந்ததை விட அதிகமாய் அவர்கள் சுமக்க. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്താൽ അഭിഷിക്തനായി എത്ര ദൈവമൈതലുണ്ട്? எத்தனை பேர் இன்றைக்கு ராத்திரியிலே உணர்ந்திருக்கிற அபிஷேகம் பெற்றவர்களாய் ഒരു இருக்கிறீர்கள்? സത്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദർശനത്തിന് അപ്പുറമാണ് ദൈവം എന്നെ പറ്റി നിങ്ങളെ പറ്റി ദർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. நாம் எதை குறித்து சிந்திக்கிறோம் அதை விட மிக மிக அதிகமாய் தான் தேவன் நம்மை குறித்து சிந்திக்கிறார். നീ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും അറിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ദൈവം നിന്നെ പറ്റി நீ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. விசுவாசிப்பதில் சிந்திப்பதிலும் அதிகமாக தான் தேவன் உன்னை குறித்து திட்டம் வைத்திருக்கிறார். ഈ മൃഗം ഇങ്ങനെ இந்த ചിന്തിക്കുകയാണ്, மிருகம் இப்படி நினைக்கிறது. എന്നെ മാത്രം എന്തിനിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു? ஏன் எஜமான் என்னை மட்டும் கட்ட வேண்டும்? അവൻ എത്ര നാൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം? எவ்வளவு நாட்கள் நான் இப்படியே இருக்க வேண்டும்? എത്ര നാൾ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടണം? எத்தனை நாட்கள் உபத்திரவம் சகிக்க എത്ര നാൾ வேண்டும்? ഞാൻ പരിഹാസം ഏൽക്കണം? எத்தனை நாட்கள் நான் பரிகாசம் சகிக்க வேண்டும்? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര നാൾ നിന്നയുടെ അപമാനത്തിനെയും ജീവിതം നയിക്കണം? நான் எத்தனை நாட்கள் என்னோட வாழ்க்கையில் இன்னும் நிந்தை அவமானம் நான் சகிக்க வேண்டும்? അനേക ചിന്തകൾ കടന്നു വരികയാണ്. அநேக சிந்தனைகள் அதற்கு வருகிறது. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ആമൻ യജമാനൻ പറയുകയാണ്, ஆனா ஒரு நாள் எஜமானன் சொல்கிறார், നീ
നിങ്ങൾ പോയി അതിനെ അഴിച്ചു വിടണം. நீங்கள் போய் அதை அவிழ்த்து விடுங்கள். അഴിച്ചു വെറുതെ അങ്ങ് വിടാനല്ല പറഞ്ഞേ, அவிழ்த்து விட்டு சும்மா விட சொல்லவில்லை. അഴിച്ച് എന്റെ അരികെ കൊണ്ടുവരാനാ പറഞ്ഞത്. அந்த கழுதை அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள். ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമൈതലുണ്ട്? இந்த ராத்திரியில் எத்தனை பேர் നിന്നെ விசுவாசிக்கிறீர்கள்? വെറുതെ അഴിച്ചു വിടുകയല്ല, உன்னை சும்மா அவிழ்த்து விட விரும்பவில்லை. നിന്നെ അഴിച്ച് തമ്പുരാന്റെ അരികെ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവരികയോ. உன்னை அவிழ்த்து தேவனாகிய ஆண்டவரிடத்தில் உன்னை கொண்டு வருகிறார். ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയ ദൈവമൈതലെ, ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് വെറുതെ വിടാനല്ല, ചില ഉത്തരവാദിത്തം തന്ന് അവന്റെ അരിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരം ദൈവം എന്നെ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. தேவனுடைய சும்மா அவிழ்த்து விடுகிற தேவன் அல்ல, சில உத்தரவாதங்களை உனக்கு தந்து அவரிடமாய் உன்னை கொண்டு வரும்படியாகவே ஆண்டவருடைய விடுவிக்க விரும்புகிறார். നീ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമായി നിന്നെ അപ്പന്റെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു യജമാനനുണ്ട്. நீ நினைப்பதை விட அதிகமாய் ஒரு தகப்பனிடத்தில் உன்னை கொண்டு வருகிற ஒரு எஜமானன் இருக்கிறார். അവൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകും, அநேக தடவை சிந்திக்கிறேன், എന്ന് ഞാൻ എന്റെ യജമാനനെ കാണും, எஜமானை நான் என்றைக்கு பார்ப்பேன், എന്ന് എന്റെ യജമാനൻ എന്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും, எஜமானுடைய அருகில் நான் என்றைக்கு போவேன். എന്നാൽ യജമാനൻ പറയും ഒരു സമയം വരും, ஆனா எஜமானன் சொல்கிற ஒரு நேரம் வரும், ഒരു സമയം വരും, ஒரு நேரம் வரும், ഒരു സമയം വരും, ஒரு நேரம் வரும். അധിക നാളുകൾ ദൈവം നിന്നെ യജമാനൻ നിന്നെ കെട്ടിയിടുകയില്ല. இன்னும் அதிக கால நீ எஜமான் கட்டி வைப்பது இல்லை. നിന്നെ ക്രമീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടയില്ലാതവളും മറ്റുള്ളവരോട് ഇണചേരാതവളും യജമാനൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയോ. என் தேவன் உன்னை வேறு பிரித்து சுத்திகரித்து மற்றவர்களை விட்டு வேறு பிரித்து உன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிறார். അവൻ ലോക മനുഷ്യനുമായി ഇണചേരാതപടി, உலக மக்களோடு நீ சேர்ந்து நடவாதபடி, അവൻ ലോക മനുഷ്യരോടുകൂടെ ഒന്നാകാതിരിക്കാൻ, உலக மக்களோடு ஒன்றாய் கலக்காதபடிக்காக മനഃപൂർവ്വ യജമാനൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. உன்னை அவர் வேண்டும் என்றே தான் கட்டி வைத்திருக்கிறார். ഓ, ഇന്ന് രാത്രി എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് ആമേൻ പറയുവാൻ കഴിയും? கிருபையில் ஆமென் என்று அங்கீகரிக்கிறீர்கள். ലോക മനുഷ്യരോട് ചേരാതവണ്ണം, நீ உலக மக்களோடு சேராதபடி, ലോക മനുഷ്യനുമായി ഒന്നാകാതിരിക്കാൻ, உலக மக்களோடு இணைந்து போகாதபடி, അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും കുടിക്കാതിരിക്കുക. அவர்கள் புசிப்பது குடிப்பதை நீ குடிக்காத യജമാനൻ എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. அதற்காக தான் எஜமானன் உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிறார். എനിക്കറിയാം ഒരു സത്യം, எனக்கு ஒரு சத்தியம் தெரியும். അവൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാ. என்னை இவ்விதமாய் கட்டி வைத்து உபத்திரவப்படுத்துகிறார். എന്നാൽ യജമാനൻ പറയുന്നു, കുഞ്ഞേ അങ്ങനെയല്ല. ஆனா எஜமானன் சொல்கிறார், மகனே நீ நினைப்பது போல் அல்ல. ആമേൻ. കുഞ്ഞേ, എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. மகனே மகளே, உன்னை குறித்து எனக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. വെറുതെ അല്ല ഞാൻ നിന്റെ കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. நான் சும்மா அல்ல உன்னை உன்னுடைய குட்டியை கட்டி வைத்திருப்பது. ഒരു സമയം വരും, ஒரு நேரம் வருகிறது, ഒരു സമയം വരും, ஒரு நேரம் வருகிறது. നീ ഇരിക്കുന്ന ഇരുളിപ്പടത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരും. நீ இருக்கிற இடத்துல உன்னை கட்டவிழ்த்து வெளியே கொண்டு ഓ, வருவேன். നിന്നെ എന്റെ അരിക്കൽ കൊണ്ടുവരും. உன்னை என் பக்கம் இழுத்து கொண்டு வருவேன். എന്നിട്ട് ദൈവം ആമേൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്നുണ്ട്. அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ആമേൻ, ഈ കെട്ട് അഴിക്കുമ്പം இந்த கட்டு அவிழ்க்கப்படும் போது ആരേലും നിങ്ങളോട് എന്തിനെ അഴിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, இதை ஏன் அவிழ்க்கிறீர்கள் என்று யாராயில் விடத்தில் கேட்டால், യജമാനൻ ഇവനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയണം. ஆண்டவருக்கு இந்த கழுதை தேவைப்படுகிறது நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ആമേൻ. ഇത് ആരാണ് ഇതിനോട് ചോദിക്കാൻ വരുന്നത്? இதை கேட்க வருகிறது யார்? ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, யாராயிலும் கேட்டு போகட்டும். അവരോട് നീ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. அவர்களுக்கு நீ சொல்ல வேண்டிய பதில் உண்டு. യജമാനൻ ഇതിനെ പറ്റി ആവശ്യമുണ്ട്. எஜமானனுக்கு இந்த கழுதை தேவைப்படுகிறது. അന്നേരമേ വിട്ടുകൊടുക്കും. அப்பொழுதே விட்டு விடுவார். ഇന്ന് രാത്രി ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. இன்னைக்கு இரவிலே உங்களுக்கு ஒன்றை ആമേൻ. சொல்கிறேன். പലതും നീ വിചാരിച്ച നിന്റെ കുടുംബ ശ്രേഷ്ഠ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. நீ பல நேர குடும்ப உறவுகள் மேன்மையாய் நினைக்கிறாய் அல்லவா? അവരൊക്കെ ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് അഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്? அவர்கள் எல்லாம் கேட்பார்கள், ஏன் இதை அவிழ்த்து கொண்டு போகிறாய் എന്നാൽ என்று. യജമാനൻ നിശ്ചയിച്ച സമയമാകുമ്പോൾ, ஆனால் எஜமானன் தீர்மானித்த நேரம் வரும் பொழுது ആർക്കും അതിനെതിരെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. யாராலும் அதை எதிர்த்து தடை செய்ய முடியாது. ഇന്നലെ വരെ അവകാശം പറയാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. நேற்று வரை ஆமை உரிமை கொண்டாட அதிக பேர் இருந்திருக்கலாம். ഇന്നലെ വരെ അവകാശം മാത്രമല്ല, ആമേൻ, നിന്റെ നോക്കവും നിന്റെ ജീവിതവും കണ്ട ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകാം. நேற்று வரைக்கும் அதிகாரம் மாத்திரமல்ல, உன்னை கண்டவர்கள் உற்று நோக்கிறவர்கள் இருந்தார்கள். ഇവനെ എനിക്ക് നാളെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പലരും ഉണ്ടായേക്കാം. இவன் நாளைக்கு எனக்கு உபயோகப்படுவான் உன்னை குறித்து அநேகர் எதிர்பார்த்ததும் உண்டு. എന്നാൽ ഒരു സമയം വരും, ஆனால் ஒரு நேரம் வரும், യജമാനൻ പറയും അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. எஜமானன் சொல்வார், அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்கள். ആർക്കും
തടസ്സം നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. யாருக்கு அதை தடுக்க முடியவே ആർക്കും முடியாது. തടസ്സം നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. யாருக்கு எதிராய் நிற்க ഇന്ന് முடியாது. രാത്രി ഞാൻ ഒരു സത്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ. ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമൈതലെ, ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല. தேவனுடைய திட்டத்துக்கு எதிர்த்து நிற்க தடையாய் இருக்க ஒரு மனுஷனால் கூடாது. ഒരു ലോക ശക്തിക്കും ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. எந்த உலக வல்லமைக்கு தேவனுடைய திட்டத்துக்கு எதிராய் நிற்க தடையாய் நிற்க முடியாது. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, எனவே வசனம் சொல்கிறது, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, நான் என் சபையை கட்டுவேன், പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല. பாதாள வாசல்கள் அதனை மேற்கொள்வது இல்லை. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടിടമല്ല, சபை என்பது கட்டிடம் அல்ல. ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭ. நீங்களும் நானும் தான் தேவனுடைய சபையாய் இருக்கிறோம். അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെ പണിയുവാൻ ദൈവം തുടങ്ങുമ്പോൾ, எனவே தேவன் உங்களை என்னை கட்ட ஆரம்பிக்கும் பொழுது ആരെല്ലാം ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കുമോ, யாரெல்லாம் அதற்கு தடையாய் வருகிறார்களோ തമ്പുരാൻ പറയും, അഴിച്ചുവിട്, ஆண்டவர் சொல்லுவார், Yes. அவிழ்த்து விடுங்கள், അഴിച്ചുവിട്, அவிழ்த்து விடுங்கள், അഴിച്ചുവിട്. அவிழ்த்து விடுங்கள். ആ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ ആർക്കും നിനക്ക് വരെ വിരൽ ചൂണ്ടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அந்த சத்தத்துக்கு எதிராக யாருக்கு உங்களுக்கு நேராய் விரலை நீட்ட ഇന്ന് முடியாது. രാത്രിയിൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, இவர்களை எத்தனை பேர் இதை എന്റെ விசுவாசிக்கிறீர்கள்? തമ്പുരാൻ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പദ്ധതി നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോ, என் எஜமான் என்னை குறித்த திட்டங்களை நிறைவேற்றும் பொழுது, എന്റെ യജമാനൻ എന്നോടുള്ളതായ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റുന്ന என் സമയമുണ്ട്. எஜமான் எனக்கு சொன்ன வாக்குத்தத்தங்களை எனக்கு நிறைவேற்றும் பொழுது, എന്നോടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറുന്നതായ സമയമുണ്ട്. எனக்கு சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறுகிற நேரம் வரும். ഞാൻ ഇപ്പോൾ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, இப்பொழுது நான் கட்டப்பட்டு இருக்கிறேன். എന്നാൽ ഒരു സമയം വരും. ஆனால் ஒரு நேரம் வருகிறது. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, திருவில் ஆவியில நிரம்பி சொல்கிறேன், അഭിഷേകത്താൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, அபிஷேகத்தை நிறைந்து சொல்கிறேன், ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവദാസിമാരെ, നിങ്ങളോടുള്ള ദൈവിക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களுக்கான தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் ഒരു മനുഷ്യനും അതിനെ നിർത്തുവാൻ തടസ്സമിടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அதை எந்த மனுஷனாலும் தடுக்கவோ நிறுத்தவோ முடியாது. കാരണം നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ മനുഷ്യനല്ല, ஏண்டா உனக்கு வாக்கு கொடுத்தவர் மனிதன் அல்ல. നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ അഖില ലോക സൃഷ്ടിതാവായ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. உனக்கு வாக்கு கொடுத்தவர் அகிலாண்டங்களை படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். ഉണ്ടേകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സകലതും വാക്കുകളാൽ ഉരുവാക്കിയവനാണ്. எனவே உலகத்தையும் சகலவற்றையும் தன்னுடைய வாக்கினால் அவர் உண்டாக்கினவர். ആ ദൈവം പറയുകയാണ്, அந்த தேவன் சொல்கிறார், അഴിച്ചു കൊണ്ടുവാ, அவிழ்த்து விடுங்கள், അഴിച്ചു കൊണ്ടുവാ. அவிழ்த்து கொண்டு ഇന്ന് வாருங்கள். രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോ, இன்றைக்கு வேளையில தேவனுடைய நேரம் வரும் பொழுது ദൈവം നിന്നെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരും. தேவனுடைய விடுவித்து கொண்டு வருவார். അവൻ ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരം, தேவனுடைய திட்டத்தின்படி, ദൈവിക നിശ്ചയാർത്ഥ പ്രകാരം தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படியாக അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, அவிழ்க்கப்படும் போது ആരേലും ചോദിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, யார் அவன் கேட்டார் என்று இருக்கட்டும், അവരോടൊരു ഉത്തരമുണ്ട്. அவர்களுக்கு ஒரு பதில் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന് അവനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. இவர்கள் தேவனுக்கு உபயோகமானவர்கள். ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, இந்த வேளையில் நான் சொல்கிறேன், ആമേൻ, ഇത്രയും നാള് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് യജമാനൻ അറിയാം. இத்தனை நாட்கள் இந்த கழுதை கட்டப்பட்டது என் எஜமானுக்கு தெரியும். ആമേൻ. എത്ര നാളായി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം. எவ்வளவு நாட்கள் அப்படி இருக்கிறோம் என்பது அல்ல விஷயம். ആമേൻ. യജമാനൻ അറിയാതല്ല നീ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. எஜமானுக்கு தெரியாமல் அல்ல நீ அவ்விதமாய் கட்டப்பட்டு இருப்பது என்பதுதான் விஷயம். ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു, நான் இவ்விதமாய் நினைத்தேன். ഈ മൃഗം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, இந்த மிருகம் இப்படி நினைக்கிறது, എന്നെ അറിയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ, ஓ என்னை தெரிய என்னை அறிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே, എന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ, என்னை ஏற்றுக்கொள்ள யாரும் இல்லையே, എന്റെ സങ്കടം കാണുവാൻ, என்னுடைய துக்கங்களை காண, എന്റെ കണ്ണുനീര് കാണുവാൻ, என் കണ്ണീரை துடைக்க, ആമേൻ, എന്നെ അവസ്ഥ കാണുവാൻ என்னுடைய நிலைமை அறிந்து கொள்ள ആരുമില്ലല്ലോ. ஓ யாரும் இல்லையே. എന്നാൽ ആമേൻ, യജമാനൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ஆனா எஜமானன் சொல்லுகிற ஒரு ഉലക காரியம் உண்டு. സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ, உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം தேவனுடைய முன் திட்டத்தின்படியாக ക്രിസ്തുവായവൻ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കണമെന്നോ, கிறிஸ்து விதமாய் உலகத்தில் வர வேண்டும் ആമേൻ, என்றோ, അവൻ 33 വർഷക്കാലം ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെന്നോ, அவர் 33 ஆண்டுகள் உலகத்தில் வாழ வேண்டும் என்றோ, അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നോ, அற்புத அடையாளங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றோ, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കണമെന്നോ, மரித்தோரை ഉയർത്തെഴുപ്പ வேண்டும் என்றோ, പ്രകൃതിയുടെ മേലും ആമേൻ പാപത്തിന്റെ മേലും ആമേൻ അധികാരമുണ്ടെന്നോ, இயற்கையின் மீது பாவத்தின் மீது அதிகாரம் உள்ளவராய் இருக்க வேண்டும் ഇതെല്ലാം என்றோ, ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം இவையெல்லாம் தேவன் வெளிப்படுத்தின பின்பாக
ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ஒரு நேரத்திற்காக அவர் காத்திருக்கிறார். അന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം அன்று தேவனுடைய திட்டத்தின்படியாக ഈ മൃഗത്തെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த மிருகமானது கட்டப்பட்டு இருக்கிறது. അതിന്റെ കുട്ടിയോട് ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. அதோடு குட்டியோடு சேர்த்தது கட்டப்பட்டு இருக்கிறது. ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, എന്നെ അറിയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ. ஓ இவ்விதமாய் நினைக்கிறேன், என்னை அறிந்து கொள்ள யாரும் இல்லையே. എന്നാൽ യജമാനൻ പറയുന്നു, ஆனா எஜமானன் சொல்கிறார், ഞാൻ അറിയാതെ അല്ല കഴുതേ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. கழுதையே எனக்கு தெரியாமல் அல்ல உன்னை கட்டி வைத்திருப்பது. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കഴുതയെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ, இந்த இரவேளையில் ஒரு கழுதையே அறியுகிற தேவன் ஒருவர் உண்டு. ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ അറിയാത്തവനാണോ നീ ആരാധിക്കുന്ന നിന്റെ ദൈവം? நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உங்களை அறிந்து கொள்ளாமல் இருப்பாரா? ഒരു മൃഗത്തെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മിരുഗത്തെയെ നന്നായി അറിந்து കൊള്ളുகிற தேவன் உண்டு. ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും അതിൻ്റെതായ ആമേൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവവും അതിനെ വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ അവന് കഴിയുമെങ്കിൽ, அதனுடைய நிலைமை, அது கட்டப்பட்டிருக்கிற அவஸ்தை நன்றாய் அறிந்து கொள்ளுகிற தேவன் உண்டு என்றால் നിന്നെ അറിയാതിരിക്കുമോ? உன்னை அறியாமல் இருப்பாரோ? അതിരാവിലെ നീ എഴുന്നേറ്റ ദൈവമേ എന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ, அதிகாலை நீ எழும்பி ஆண்டவரே என்று கூக்குரலிடும் பொழுது, അവൻ നീ മുഴങ്കാലമടക്കി കർത്താവേ എന്ന് കരയുമ്പോ, நீ ஆண்டவரே என்று சொல்லி கண்ணீர் வடிக்கும் பொழுது, നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത ഒരു യജമാനനാണോ നിന്റേതെന്ന് രാത്രി നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. உன்னுடைய சத்தத்தை கேட்காமல் இருக்கிற எஜமானனே அந்த வேளை நீ ஆராதிக்கிறாய். അവൻ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, இந்த ராத்திரியை കേട്ടുകൊണ്ടിരിக்கிற தேவ അവൻ பிள்ளையே, എന്നെ അറിയുന്നവൻ ആരാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ അറിയാം. என்னை அறிந்து கொள்ளுகிற தேவன் யார் என்று நான் அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் அவர் என்னை நன்றாக அறிந்திருக்கிறார். കാക്കയ്ക്കും കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വയലിലെ ആമേൻ പക്ഷികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും വയലിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും അതതിന്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവൻ, கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுக்கும் மற்ற பறவைகளுக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் ஆகாரங்களை அவர் அருளுகிறார். അവന് നിന്നെ അറിയത്തില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത്? அவர் உன்னை அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார் என்று நினைக்கிறாயா? എന്നാൽ ഒരു സമയം വരോ, ஒரு நேரம் வரும், അവൻ നിന്നോട് പറയും അഴിച്ചോണ്ട് വരാൻ அவர் சொல்லுவார் அவிழ்த்து விடுங்கள் என்று. അഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ, அவிழ்த்து கொண்டு வரும் பொழுது, ആമേൻ, അവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. அங்கேதான் நான் பார்க்க முடியும். ഇതുവരെയുള്ള അവന്റെ നിരാശകൾ മാറുകയാണ്. இங்கே இதுவரைக்கும் இருக்கக்கூடியதான் நம்முடைய அவநம்பிக்கை நீங்குகிறது. അവന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറമുള്ളതായ ആമേൻ ഒരു പ്രതികരണമാണ് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത്. அவர்களுடைய എതിർபார்ப்புகளை വിட அதிகமான ஒரு காரியத்தை தான் தேவன் செய்கிறார். പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആമേൻ നിരാശയുണ്ടാകുന്നത്. அநேக நேரம் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளை தேவன் நிறைவேற்றாமல் இருக்கும்போது நமக்கு சோர்வு வருகிறது. അപ്പൊ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, ஒரு சத்தியம் சொல்கிறேன், നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. நாம் வாழ்வதே ஒரு எதிர்பார்ப்போடு வாழ்கிறோம். ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി കഴിയുമ്പോൾ, எதிர்பார்ப்புகளை நாம நிறைவேற்றும் பொழுது നാളെ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. நாளைக்கு இன்னும் வேறு எதிர்பார்ப்பு வருகிறது. നാളത്തെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ நாளை எதிர்பார்ப்பை தேவன் நிறைவேற்றும் பொழுது അടുത്ത ദിവസത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. மற்றொரு நாள் வேறொரு எதிர்பார்ப்பு வருகிறது. എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല. நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் ஒரு நாள் குறைந்து போவதில்லை. ഇന്നലെ വരെയുള്ളതായ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സാക്ഷാത്കരിച്ചുവെങ്കിലും நேற்று வரைக்குள்ள எதிர்பார்ப்புகள் அவர் நிறைவேற்றினார் என்றால், ഇന്നത്തെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആകുകയാണ്. இன்றைக்கு இருக்கிற எதிர்பார்ப்புகளை தேவன் நிறைவேற்றாமல் போகும்போது நாம் சோர்வடைகிறோம். ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു സത്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ, இன்றைக்கு வேளையில ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்று சொல்கிறோம். അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും നിറവേറാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആകുകയാണ്. அவைகளில் ஏதோ ஒன்று நிறைவேற்றப்படாமல் போகும்போது நாம் சோர்ந்து போய் விடுகிறோம். എന്നാൽ ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், നമ്മുടെ യജമാനന് നമ്മളെ പറ്റി ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. நம்முடைய எஜமானருக்கு நம்மை குறித்து ஒரு நோக்கம், எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. എത്ര പേർ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്? எத்தனை பேர் அதை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்திருக்கிறீர்கள்? നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ, நான் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பது போல ദൈവത്തിന് എന്നിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. தேவன் என்னிடத்திலும் எதிர்பார்க்கிறாரே. നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? அதை குறித்து நீங்கள் எண்ணி இருக்கிறீர்களா? എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് എന്റെ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. என் மகன் என் மகள்
இவ்விதமாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் நம்மை குறித்து எதிர்பார்ப்பு ഈ வைத்திருக்கிறார். യജമാനന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. യജമാനുக்கு ഒരു വിருப்பം ഉണ്ട്. നീ വെള്ളയങ്കി ധരിച്ചവനാണെങ്കിൽ, നീ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നാൽ അവൻ എന്നോടുകൂടെ നിത്യയുഗായുഗം നീ വാഴേണ്ടവനാണ്. എന്നോട് നിത്യകാലമായി വാഴ വേണ്ടിയവൻ. അതുകൊണ്ട് കര, ചുളുക്കം, വാട്ടം, മാലിന്യം ഒന്നുമില്ലാത്ത വിശുദ്ധ മണവാട്ടിയെ ചേർക്കാൻ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് യജമാനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. எனவே அவர் நம்மை சேர்த்துக் கொள்கிற நேரம் வரும் பொழுது கரை திரை எதுவும் மற்ற ஒரு பரிசுத்த மணவாட்டி சபையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று அவர் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். ആകയാൽ ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അനുദിനം അവൻ നമ്മളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. எனவே அந்த നம்பிக்கைக்காக தான் நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் உருவாக்கி கொண்டு നിന്നെ இருக்கிறார். കെട്ടിയിടാതെ അവൻ നിന്റെ പുറത്ത് കയറത്തില്ല. உன்னை கட்டி வைக்காமல் அவர் உன் மீது ஏறி வர முடியாது. നിന്നെ കെട്ടിയിടാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. கட்டி வைக்காமல் அவருக்காக நீ உபயோகப்படவும் முடியாது. അവൻ തെരുവിൽ കൂടി കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കഴുതയെ പിടിച്ച് പുറത്ത് കയറുന്നവനല്ല എന്റെ യജമാനൻ. தெருவிலே தாராய் திரிகிற ஏதோ ஒரு கழுதை பிடித்து அதன் மீது ஏறி பவனி வருகிறவர் அல்ல என் ஆண்டவர். പ്രവാചകനായ യേശു, தீர்க்கதரிசியான இயேசு, മശിഹായായ യേശു, மேசியாவாகிய இயேசு, രാജാവായ യേശു, ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசு, അവൻ ഒരു കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറണമെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കട്ടപ്പെട്ട കഴുതയായിരിക്കണം. அவர் ஒரு கழுதையின் மீது ஏறி பவனி வர வேண்டுமான அந்த கழுதை முதலாவது சுத்திகரிக்கப்பட்ட கட்டப்பட்ட கழுதையாக இருக்க வேண்டும். ഏതെങ്കിലും ഒരു കഴുതയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ അല്ല ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്. கழுதை கொண்டு வாருங்கள் என்று சிஷ்யரிடத்திலே சொல்லவில்லை. ഓ, എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുവി, எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள், അവിടെ കട്ടപ്പെട്ട ഒരു കഴുതയെ നിങ്ങൾ കാണൂ. அங்கே கட்டப்பட்டிருக்கிற ஒரு கழுதையை காண்பீர்கள். ഓ, അവന്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ കയറേണ്ടത്. அந்த கழுதையின் மீது நான் ஏற விரும்புகிறேன். ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, கேட்கிற தேவ பிள்ளையே, എല്ലാവരുടെ പുറത്ത് കയറാനല്ല എന്റെ യജമാനൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. எல்லார் மேல் ஏறி பவனி வருகிறவர் அல்ல என் ஆண்டவராகிய இயேசு. അവനായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാൻ അവൻ വരാറായി. அவருக்கு காத்திருக்கிற பரிசுத்தவான்களை சேர்க்க இயேசு வருகிற நேரம் வந்து விட்டது. അവന് വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം, அவருக்காக வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம். ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് അവൻ മനസ്സാക്ഷിയിൽ തൊട്ട് പറയാൻ പറ്റും, എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് തമ്പുരാന്റെ സിദ്ധത്തിൻ പ്രകാരമാണ്. எத்தனை பேர் இருக்கிற வேளையில விசுவாசமாய் சொல்ல முடியும், என்னை கட்டி வைத்துப்பது என் எஜமானுடைய நோக்கம். അവൻ ഞാൻ സങ്കടത്തിലായത് എന്റെ യജമാനന് ഇഷ്ടമാണ്. நான் துக்கப்படுவது என் எஜமானுக்கு விருப்பம். ഓ, ഞാൻ ഭാരത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയത് എന്റെ യജമാനന് ഇഷ്ടമാണ്. நான் பாரங்கள் வழியாய் கடந்து போவது என் எஜமானுக்கு விருப்பம். കാരണം നാളെ അവൻ എന്റെ മുതുകത്ത് കയറേണ്ടവനാണ്. ஏனென்றால் நாளை தினத்தில் அவர் என் மீது ஏறி பவனி வர ഓ, ഇന്ന് രാത്രികാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ നിന്നെ பிள்ளைகளே, വെറുതെ പട്ടണത്തിൽ കൂടി നടത്താനല്ല നിന്നെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. சும்மா உன்னை வீணாக நடத்தி செல்வதற்கல்ல தேவன் உன்னை கட்டவிழ்ப்பது. ഓ, നിന്നെ വെറുതെ നടത്തി കൊണ്ടുവരാനല്ല യജമാനൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. சும்மா உன்னை இழுத்து கொண்டு வருவதற்கு நடத்தி கொண்டு வருவதற்கல்ல எஜமான் உன்னை விடுவிப்பது. അവൻ നിന്റെ പുറത്ത് കയറി വരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. அவர் உன் மீது ஏறி பவனி வர விரும்புகிறார். ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അവനെ ചുമക്കുന്ന ഒരു കഴുതയായി ഞാൻ മാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന്? அவரை சுமக்கிற கழுதையாக நான் மாறுவேன் என்று எத்தனை பேர் இருக்கிறவர்களே சொல்ல முடியும்? ലോകം നിന്നെ കഴുതയെന്ന് വിളിച്ചേക്കാം, உலகம் உங்களை கழுதை என்று சொல்லலாம். എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നീ വെറും ഒരു കഴുതയല്ല, അവൻ യജമാനനെ ചുമക്കുന്ന ഒരു കഴുതയാണ്. ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன், நீ சாதாரண ஒரு கழுதை அல்ல, ராஜாதி ராஜாவான எஜமானை சுமக்கிற ஒரு கழுதை நீ. നിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല. உன் மீது பவனி ஏறி வருகிறவர் சாதாரணமானவர். അവനൊരു പ്രവാചകനാണ്, அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி, അവനൊരു രാജാവാണ്, அவர் ஒரு ராஜா, അവനൊരു മശിഹായാണ്, அவர் மேசியா, അവനൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്. அவருடைய மீட்டுக்கொண்டவர். അവനാണ് നിന്റെ പുറത്ത് കയറി വരുന്നത്. அவர்தான் உன் மீது ஏறி பவனி അവൻ നിന്റെ வருகிறவர். പുറത്ത് കയറിയോ, அவர் உன் மீது ஏறும் பொழுது അവന്റെ മുമ്പിൽ വസ്ത്രം വിരിക്കാൻ ആരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. அவருக்கு வஸ்திரங்களை விரிக்க அவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் അവന്റെ இல்லை. മുമ്പിൽ ഇലകൾ അവൻ വെട്ടിയിടാൻ ആരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. அவருக்கு மரக்கிளைகளை தரித்து போட சொல்ல வேண்டிய അവൻ அவசியம் இல்லை. ക്രിസ്തുവിന്റെ പുറത്ത് കയറിയോ, எனவே இயேசு உன் மீது ஏறி வரும் பொழுது ഒരു മനുഷ്യനും പറയാതെ ஒரு மனுஷன் சொல்லாமல் നിന്റെ മുമ്പിൽ വിരിക്കേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചിരിക്കും. உன் மீது வஸ்திரங்கள் നിന്റെ விரிக்கப்படும். മുമ്പിൽ വിതറേണ്ട ഇലകൾ വിതറിയിരിക്കും. உன் மீது மரக்கிளைகள் எல்லாம் നിന്നെ வீசுவார்கள். പറ്റിയുള്ള യജമാനന്റെ പദ്ധതി നിന്നിൽ കൂടി ദൈവം
ചെയ്തിരിക്കും. உன்னை குறித்த எஜமானுடைய திட்டம் உன்னை கொண்டு செய்வார். ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, രാത്രിയിലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, എന്തിനാണ് എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? അനേക നേരം നാം വിവിധമായി എതിർ കേட்கிறோம், ஏன் எஜமான் என்னை கட்டி வைத்திருக்கிறார். ആമേൻ. എന്നാൽ ഒരു സത്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு சத்தியம் சொல்கிறேன். സാധാരണ കഴുകന്മാർ ആമേൻ കഴുതകളെ കെട്ടിയിടുമ്പോൾ അതിനൊരു യജമാനൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിലയില്ലാത്ത ഒരു മൃഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. பொதுவாக கழுதைகளை கட்டி வைக்கிற ஒரு எஜமான் இருக்கும்போது பொதுவாக எல்லாரும் என்ன நினைப்பான்னு சொன்னா கழுதை என்பது மதிப்பில்லாத ஒன்று என்று. എന്നാൽ ഈ കഴുതയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ஆனா கழுதை கட்டி வைத்திருக்கும் போது ആരും അതിനെ അഴിച്ചു വിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. யாரும் அதை கட்டவிழ்க்க விரும்பவில்லை. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിലയില്ലാത്തൊരു മൃഗമാണ്. ஏனென்றால் அது ஒரு மதிப்பில்லாத மிருகம். എന്നാൽ ഒരു സമയം വരും, ஆனால் ஒரு நேரம் வரும், യജമാനൻ നിന്നെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, எஜமான் உன்னை கட்டவிழ்த்து கொண்டு வரும்போது, ഇന്നലെ വരെ ആരും നിന്നെ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലോ, நேற்று வரை யாரும் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ഇന്നലെ വരെ ആരും നിനക്ക് വില തന്നില്ലെങ്കിലോ, நேற்று வரைக்கும் யாரும் உன்னை மதிப்பு தராமல் ആരും നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലോ, நேற்று வரை யாரும் உன்னை அன்பு கூறாமல் ആരും നിന്റെ മുമ്പിൽ വസ്ത്രം വിരിച്ചില്ലെങ്കിലോ, உனக்கு வஸ்திரம் നീ സങ്കടപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്പുരാൻ മാറ്റുകയാ. உன்னுடைய வேதனை நிறைந்த நிலைமைகளை கர்த்தர் மாற்றுகிறார். നീ വേദനപ്പെട്ട അവസ്ഥകളെ എന്റെ യജമാനൻ എടുത്തു മാറ്റുകയാ. நீ வேதனைப்பட்ட நிலைமைகளை எஜமானன் உன்னை விட்டு நீக்குகிறார். അവൻ ഒരു സമയം വരും, അതുവരെ ഞാനും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. அவருக்கு ஒரு நேரம் உண்டு, அந்த நேரம் வருகிற வரைக்கும் நீங்களும் நானும் காத்திருக்க അവൻ வேண்டும். ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. ஒரு സത്യം புரிந்து கொள்ள வேண்டும். യജമാനൻ അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന്. எஜமானுக்கு இப்பொழுது நீ போகிற அவஸ்தை என்னவென்று நன்றாய் தெரியும். അവൻ അറിയാം നീ കടന്നു പോകുന്ന വേദന എന്താണെന്ന്. நீ கடந்து போகிற வேதனையுடைய பாதை என்னவென்று எஜமானுக்கு ഇന്ന് தெரியும். രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ராத்திரியிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ நீ இருக்கிற நிலைமைக்கு ஒரு மாற்றம் தருவதற்கு തമ്പുരാൻ നിന്നെ പറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. எஜமான் உன்னை குறித்து നീ விரும்புகிறார். വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറം ആമേൻ 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 നിന്റെ യജമാനൻ നിന്നെ പറ്റി நீ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. விரும்புகிறதை விட அதிகமாய் உன்னை குறித்து எஜமானன் விருப்பமாய் നീ இருக்கிறார். ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറമായി നിന്റെ യജമാനൻ നിന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. உன்னை குறித்து நீ சிந்திப்பதை விட உன் எஜமான் உன்னை குறித்து நல்ல மேலாய் சிந்திக்கிறார். എനിക്കൊരു സത്യം മനസ്സിലായി. எனக்கு ഒരു സത്യം புரிந்து ഒരു கொண்டேன். തലമുറ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല ഈ കുട്ടി കഴുതയും തള്ള കഴുതയോട് ചേർത്ത് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ஏதோ ஒரு தலைமுறையோடு எல்லாவற்றையும் முடித்து விடுவதற்கு அல்ல தேவன் அந்த கழுதை குட்டி இணைத்தது. ആമേൻ. മോശ പറയുന്നു, மோசே നീ சொல்கிறார், തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമാകുന്നു. ஆண்டவரே நீ தலைமுறை தலைமுறையாய் எங்கள் ஆண்டவராக இருக்கிறீர். ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഭൂമണ്ഡലങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ അനാദിയും ശാശ്വതവാസിയുമായ ദൈവമാകുന്നു. ஆண்டவரே பூமி உண்டாகும் முன்னே எல்லாம் படைப்பதற்கு முன்பாக நீர் என்றென்றும் அநாதி தேவனாக இருக்கிறீர். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കഴുതയോ അതിന്റെ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് കെട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു തലമുറ കൊണ്ട് അവസാനിക്കാനല്ല ദൈവിക പദ്ധതി. അടുത്ത തലമുറയെ നിന്റെ തലമുറയെ കണ്ട് നീ സന്തോഷിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു തലമുറ നിന്നോട് ചേർന്ന് വളർന്നു വരികയാണ്. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் ஏன் உன்னோடு ஒரு குட்டியை கட்டி வைத்திருக்கிறார் என்றால் உன்னுடைய தலைமுறையோடு எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நிறுத்தி விடுவதற்கு அல்ல, உன்னுடைய தலைமுறைகளும் அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற வேண்டும் என்பதற்காக. ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് ചേർന്ന് ഒരു ആമേൻ പറയുവാൻ என்னோடு சேர்ந்து ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். നീ കട്ടപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ നിന്ന്, நீ கட்டப்பட்ட நிலைமையில் இருந்து നിന്നെ വെളിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. வெளியே கொண்டு வர தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. നീ പലപ്പോഴും സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. நீ अनेक நேரம் வருத்தப்படுகிறாய். എന്തിനെന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു? ஏன் நான் கட்டப்பட்டு ഈ இருக்கிறேன்? കെട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആരുമില്ലയോ? இந்த கட்டில் നിന്നെ വിടുവിക്ക யாரும் இல்லையா? എന്നെ ഒന്ന് അഴിച്ചു വിടുവാൻ ആരുമില്ലയോ? എന്നെ അഴിച്ചു വിട ഒരുവരും എന്റെ இல்லையா? സ്നേഹിതർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരെയും വഴിയപ്പെട്ടവരായി ഓടി നടക്കുകയാണ്. என்னுடைய சிநேகிதர் உறவுகள் எல்லாம் என்னை விட்டு விலகி போகிறார்களே. അവരെല്ലാം സ്വതന്ത്രരായി ഓടി നടക്കുകയാണ്. அவர்கள் எல்லாம் சுதந்திரமாய் விடுதலையாய் ഞാൻ இருக்கிறார்களே. മാത്രം ഇങ്ങനെ കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ஆனால் நான் மாத்திரம் வீதமாய் கட்டப்பட்டு இருக்கிறேன். എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ஆனா இந்த இரவில் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, കോടാനുകോടി മനുഷ്യർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഈ പട്ടണത്തില് கோடான கோடி மக்கள் வாழ்கிற இதே பட்டணத்தில் ദൈവം നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. தேவன் உன்னை கட்டி வைத்திருப்பதற்கு அவருக்கு ഒരു നോക്കമുണ്ട്. ഒരു ദിവസം നീ യെരുശലേം പട്ടണത്തിന്റെ തെരുവീതിയിൽ കൂടി നടക്കും. ഒരു നാൾ വരെ യെരുശലേമിന്റെ വീതിയിലെ നീ ഭവനി വരുവാ. ആമേൻ. ആ തെരുവീതിയിൽ കൂടി നീ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ அந்த தெருவின் வழி
വഴിയായി നീ യാത്ര നിന്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരുവനെയും കൊണ്ടായിരിക്കും നീ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഉൻമീത് ഒരുവർ അമർന്നിരുപ്പാർ അവരെ സുമന്നുകൊണ്ട് നീ പോവാ. ഇന്നലെ വരെ നീ ചുമന്നതായ കെട്ടുകളല്ല ഇന്ന് നീ ചുമക്കുന്നത്. നീ സുമന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇന്നേക്ക് സുമക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ വരെ നീ ചുമന്നതായ ഒരുപാട് ഭാരങ്ങളുണ്ട്. அதிகமான பாரங்களை சுமந்திருக்கிறாய். ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട്. அதிகமான துக்கம் இருக்கிறது. പല യജമാനന്മാരുടെ ഭാരമേറിയ കെട്ടുകൾ നിന്റെ മുതുകിലുണ്ടായിരുന്നു. പല യജമാനരുടെ ഭാരമേറിയ സുമകൾ ഉൻ மீது இருக்கிறது. എന്നാൽ ഇന്ന് നീ ചുമക്കുന്നത് ഇന്നേക്ക് നീ சுமப்பது പല യജമാനന്മാരുടെ കെട്ടുകളല്ല. പല യജമാനൻ வைத்த சுமைகளல்ல. ഇന്ന് നീ ചുമക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാകുന്ന യജമാനനെയാണ്. ഇന്നേക്ക് നീ சுமப்பது ക്രിസ്തുവായ യജമാനനെ சுமக்கிறாய். ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് ചേർന്ന് എത്ര ദൈവവൈതൽ പറയുവാൻ എന്നോട് ചേർന്ന് சொல்ல முடியும். ഞാൻ ചുമക്കുന്നത് വെറും ഒരു കെട്ടല്ല. ഞാൻ ചുമപ്പത് ഏതോ ഒരു സുമയല്ല. ഞാൻ ചുമക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവിനെയാണ്. ഞാൻ ചുമപ്പത് എന്നുடைய ആണ്ടവരാകിയ ദേവനെ. ചുമക്കുന്നത് എന്റെ രാജാവിനെയാണ്. ഞാൻ ചുമപ്പത് എന്നുடைய രാജാവൈ. ഞാൻ ചുമക്കുന്നത് ഒരു പ്രവാചകനെയാണ്. ഞാൻ ചുമപ്പത് ഒരു ദീർഘദർശിയെ. എന്റെ മുമ്പിൽ വിതറപ്പെടുവാൻ പോകുന്നതായ തുണികളുണ്ട്. എനിക്ക് മുൻപാകെ വിരിക്കപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിന്റെ മേൽ നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അതിൻ மீது ஏறி நான் போகிற ஒரு நாள் வருகிறது. എല്ലാവരും പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ഹോസന്ന ഹോസന്ന. அன்றைக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாடல் பாடுவார்கள், ஹோசன்னா ஹோசன்னா என்று. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമൈതലേ, രാത്രി കേൾക്കുന്ന ഈ ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം ഞാൻ വിളിച്ചു നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ആത്മീയ സത്യം சொல்கிறேன். ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആമേൻ നിങ്ങൾ വേദനിച്ചതായ വേദനകൾ, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் உங்களை வருத்தப்படுத்துறதோ அந்த നിങ്ങൾ കടന്നുപോയതായ സങ്കടങ്ങൾ, நீ கடந்து போற சஞ்சலங்கள், നീ ചുമന്നതായ ചുമടുകൾ, நீ சுமந்த சுமைகள், അതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റിയതിന്റെ പ്രഭ, நீ അതെല്ലാം എടുത്തു നീക്കി ഉണ്ണായി. നീ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പച്ച സ്ഫടിക തങ്ക തുല്യമായ സ്വർണ്ണത്തരി വീതിയുണ്ട്. ഒരു നീ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പസും പൊന്നാൽ நிறைந்த ഒരു വീതി இருக்கிறது. ആമേൻ. അത് സാധാരണ ഒരു വീതിയല്ല. അത് സാധാരണമായ ഒരു വീതി അല്ല. അത് യെരുശലേം എന്ന നിത്യ നഗരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ്. അത് പരമ യെരുശലേമാകിയ നിത്യ നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാസൽ വഴിയാണ്. നിത്യ യെരുശലേമിലേക്കുള്ള തരിവീതിയാണ്. നിത്യ യെരുശലേമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പാതയാണ്. തരിവീതിയിൽ കൂടി ഇത് നടക്കുമ്പോൾ, அந்த பாதையில் நீ நடக்கும்போது ഇസ്രായേൽ കന്യകമാരല്ല പാട്ടുപാടുന്നത്. ഇസ്രായേൽ കന്യകകൾ അല്ല அப்போது പാടൽ പാടുന്നത്. ദൂതഗണങ്ങൾ പാട്ടുപാടുകയാണ്. ദൂതர்கள் പാടുவார்கள். ദൂതഗണങ്ങൾ പാട്ടുപാടുകയാണ്. ദൂതர்கள் പാടുகிறார்கள். രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം, രക്തത്താൽ மீட்கப்பட்ட தேவப்பிள்ளைகள், വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടം, പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടം, ഇതാ കടന്നു പോകുന്ന വെള്ളയങ്കി ധരിച്ച വിശുദ്ധ മണവാട്ടി, ഇതോ വെള്ളയങ്കി ധരിച്ച പരിശുദ്ധ മണവാട്ടി സഭ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ഞാൻ சொல்கிறேன், വീതിയിൽ കൂടി നടക്കുവാനല്ലേ നിന്നെ അവൻ കട്ടിയിട്ടത്. அந்த நல்ல ஒரு பாதையில் நடக்கும்படியாக தான் அவர் உன்னை கட்டி வைத்தார். അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ നീ ഇത്രയും നാൾ കെട്ടപ്പെട്ട് அதற்காக அல்லவா நீ இவ்வளவு நாட்கள் விதமாய் கட்டப்பட்டு இருக்கிறாய். നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ തീരുന്ന കാലം, உன்னுடைய சஞ்சலங்கள் நீங்குகிற நாள், നിന്റെ വേദനകൾ മാറുന്ന ഒരു കാലം, உன் வேதனைகள் நீங்கப்படுகிற ஒரு நாள். ആമേൻ. ആ തെരുവീതിയിൽ കൂടി ഞാനും നിങ്ങളും നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ, அந்த பரம எருசலேமின் வீதியிலே நாம் நடந்து போகும்போது പിതാവായ ദൈവം, പിതാവാകിയ ദേവൻ, പുത്രനായ ക്രിസ്തു, കുമാരനാകിയ ക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം, എഴുந்து வரவேற்கிற ஒரு நாள் வருகிறது. ഇതാ എന്റെ വിശുദ്ധ മണവാട്ടി, இதோ என்னுடைய பரிசுத்த மணவாட்டி சபை, വെള്ളയങ്കി ധരിച്ച എന്റെ വിശുദ്ധ കന്യകൾ, வெள்ளை ஆமை வஸ்திரம் தரித்த என்னுடைய பரிசுத்த கன்னிகைகள், നിന്നെ എന്നെയും നോക്കി കർത്താവ് പരലോകം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു സമയം என்று சொல்லி உங்களை என்னை பார்த்து பரலோகம் സന്തോഷപ്പെടുகிற നാൾ ഇത് வருகிறது. വേറെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടല്ല ദൈവമക്കളെ ഈ ഉപമ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. இந்த சம்பவமானது ஏதோ ஒரு சாதாரணமாய் ஓமையாய் சொல்லவில்லை. ആമേൻ. ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു സംഭവമല്ല. இது ஒரு சாதாரண சம்பவம் அல்ல. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ கடந்த நாட்களில் இந்த பகுதியை நான் வாசித்த பொழுது എന്റെ കണ്ണുകൾ என் നിറയുവാനിടയായി. கண்கள் எல்லாம் கண்ணீரினால் എനിക്കൊരു நிறைந்தது. സത്യം മനസ്സിലായി. எனக்கு ஒரு சத்தியம் புரிந்து கொண்டேன். പല ചിന്തകളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാതിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. பல காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில் இன்னும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் என்று പല சொன்னேன். ആഗ്രഹങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാത്തതിന് സ്തോത്രമെന്ന് ഞാൻ என்
പറഞ്ഞു. ஆசைகள் இன்னும் நிறைவேற்றப்படாமல் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் என்று കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ஏனென்றால் எனக்கு புரிந்தது, എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടത്, എന്റെ യജമാനന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കണം. என்னுடைய ஆசை நிறைவேறுவதற்கல்ல நான் வாழ வேண்டியது, என் எஜமானுடைய விருப்பம் நிறைவேறுவதற்காக நான் வாழ എന്റെ வேண்டியிருக்கிறது. ആശ എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് ചേർന്ന് നടക്കണം. என்னுடைய விருப்பம் என் நண்பர்களோடு சுற்றி திரிவது. എന്റെ ആശ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോട് കൂടെ സന്തോഷിക്കണം. என்னுடைய ஆசை நண்பர்களோடு சந்தோஷமாய் എന്റെ இருப்பது. ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അവരോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം. என்னுடைய ஆசை மற்றவர்கள் சாப்பிடுகிறது போல நான் அவர்களோடு இணைந்து இருக்க അവരെ வேண்டும். ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ചുറ്റിക്കറങ്ങണം. அவர்கள் சுற்றி நடக்கிறது போல நானும் நடக்க வேண்டும். എന്നാൽ എന്റെ യജമാനൻ എന്നോട് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു. ஆனா எஜமானன் என்னிடத்தில் ஒன்றை சொல்கிறார், നീ കെട്ടപ്പെട്ട കഴുതയാ. நீ கட்டப்பட்ட கழுதை. എല്ലാവരെയും വിളിച്ച വിളിയല്ല നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. எல்லாரையும் போலல்ல நான் உன்னை அழைத்தது. എല്ലാവരെയും കണ്ട കാഴ്ചയല്ല എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. மற்றவர்களை நான் பார்த்தது போலல்ல உன்னை நான் பார்த்தது. എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. உன்னை குறித்து எனக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. உன்னை குறித்து எனக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. എന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല. உன்னை கட்டி வைத்திருப்பது சும்மா அல்ல. എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ പറ്റി ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. என் எஜமானுக்கு என்னை குறித்து நல்ல நோக்கம் உண்டு. ഒരു ദിവസം അവൻ എന്നെ നോക്കി പറയൂ, ஒரு நாள் என்னை பார்த்தவர் சொல்வார், നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ കഴുതേ എന്നവൻ എന്നെ വിളിക്കും. ஓ நல்லது உண்மை உத்தமமான கழுதையே என்று என்னை அவர் அழைப்பார். കാരണം അവൻ എന്റെ മുതുകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ ഞാൻ കെട്ടപ്പെട്ടടോ. ஏனென்றால் அவரின் மீது ஏறி பவனி வர வேண்டுமென்றால் நான் கட்டப்பட்டவனாய் இருக்க ഇന്ന് வேண்டும். രാത്രി നീ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, നീ നിന്റെ അറിവിനേക്കാൾ ഒക്കെ അപ്പുറമാണ് തമ്പുരാൻ നിന്നെ പറ്റി അറിവുള്ളവനാണെന്ന് நீ മനസ്സിലാക്കണം. உன்னை குறித்து நினைப்பதை விட திட்டமிடுகிறதை விட பரமதேவன் உன்னை குறித்து அதிகமாய் நினைத்திருக்கிறார். നമ്മുടെ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും പലപ്പോഴും നിരത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുറുമുറുക്കാറില്ലേ, എന്റെ ദൈവമേ എന്തിനു ഇത്രയും വേദന. நாம் அநேக நேரம் நம்முடைய கவலைகள் பாரங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் அடுக்கி வைத்துவிட்டு ஆண்டவரை பார்த்து சொல்கிறோமே, ஆண்டவரே ஏன் இவ்வளவு காரியம் எனக்கு நடக்கிறது, ഞാൻ മാത്രം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിപ്പോയി, நான் மட்டுமே இப்படி இருக்கிறேனே, എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ എന്തുകൊണ്ടും ജനം ഇങ്ങനെ എന്നെ പറ്റി കളവായി പറയുന്നു, ஏன் மற்ற ஜனங்கள் என்னை குறித்து இழிவாய் இப்படி பேசுகிறார்கள், ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്. ஆண்டவரே நான் நீ என்ன செய்ய ഞാൻ வேண்டும், ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്, நான் உபவாசம் எடுக்கிறேன், പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ஜெபிக்கிறேன், ഞാൻ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്, ஆராதனையில வந்து கலந்து கொள்கிறேன், ഞാൻ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറുന്നില്ല, வசனத்தை விட்டு இடதுபுறமோ வலதுபுறமோ நான் ഞാൻ விலகவில்லை, വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവനാണ്, நான் பரிசுத்தத்துக்காய் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன், പ്രമാണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ്, நான் சட்டத்தின்படி வாழ்கிறேன். എന്തിനുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ഈ കട്ടപ്പാട്, ஆனால் ஏன் என் வாழ்க்கையில மட்டும் இவ்வளவு துன்பங்கள்? യേശു യജമാനൻ പറയുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്. இயேசுவாகிய எஜமான் சொல்லுகிற ஒரு காரியம், ഒരു നാൾ ഞാൻ നിന്നെ അഴിക്കും, ஒரு நாள் உன்னை நான் கட்டவிழ்ப்பேன், ഒരു നാൾ നിന്നെ ഞാൻ അഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകും, ஒரு நாள் உன்னை அவிழ்த்து கொண்டு வருவேன், അന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പുറത്ത് കയറണം, அன்றைக்கு நான் உன் மீது ஏறி பவனி வர வேண்டுமானால் നീ ഇന്ന് കെട്ടപ്പെട്ടവനായി இன்றைக்கு நீர் கட்டப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும், നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ, உன் நிலைமைக்கு மாற்றம் வேண்டுமானால் നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. உன்னுடைய வாழ்க்கையை நான் சுத்திகரிக்க வேண்டியது அவசியம். എല്ലാവരെയും വിളിച്ച വിളിയല്ല എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ? எல்லாரையும் அழைத்தது போல என் தேவன் என்னை அழைக்கவில்லை என்று எத்தனை பேர் இன்னைக்கு இரவிலே விசுவாசிக்கிறீர்கள்? എല്ലാവരെയും ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ വിളിച്ച വിളിയല്ല എന്നെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. எல்லாரையும் அழைத்தது போல அல்ல என் தேவன் என்னை அழைத்தது. ആമേൻ ഞാൻ ആരെയും മാറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. நான் மற்றவர்களோடு என்னை சரிசமமாய் நினைக்க தேவையில்லை. ആമേൻ എന്നെ പറ്റി തമ്പുരാൻ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. என்னை குறித்து தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு. അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നീ തയ്യാറാകുമോ? ஆமென். அதை என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் நிறைவேற்றுவார் என்று விசுவாசி. ഒരു ദിവസം അവൻ പറയും, ஒரு நாள் அவர் சொல்லுவார், അഴിച്ചു കൊണ്ടുവാ, அவிழ்த்து கொண்டு வா, അഴിച്ചു കൊണ്ടുവാ, அவிழ்த்து கொண்டு வா, അഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അരികെ കൊണ്ടുവാ, அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வா, എന്റെ അരികെ കൊണ്ടുവാ, என்னிடத்தில் கொண்டு வா. എനിക്ക് അവനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്, எனக்கு அவர்களை குறித்து ஒரு தேவை ആവശ്യമുണ്ട്, எனக்கு ஒரு தேவை உண்டு. തമ്പുരാൻ പറയാ, യേശു പറയാ, യജമാനൻ പറയാ, അവന് നിന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. யஜமானாகிய இயேசு சொல்கிறார், அவனை குறித்து எனக்கு ஒரு நோக்கம் தேவை അവൻ இருக்கிறது. നിന്നെ കുറിച്ച് യേശുവിന് ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. குறித்து தேவனுக்கு ஒரு தேவை உண்டு. ഇന്ന് രാത്രി നീ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, യേശുവിന് യജമാനന് നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ആവശ്യമുണ്ട്. இந்த ராத்திரியில் நீ நினைப்பதல்ல, எஜமானாகிய தேவன் உன்னை குறித்து விருப்பப்படுவது. അവൻ വെറുതെ നടന്നു പോകുകയില്ല, அவர் சும்மா போகிறவர் அல்ல, നിന്റെ പുറത്താണ് അവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. உன் மீது ஏறி பவனி ഇന്ന് போகிறார். രാത്രി എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും? எத்தனை பேர் இன்னைக்கு விசுவாசிக்கிறீங்க? ഇതുവരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പോലെയല്ല യജമാനൻ എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. இதுவரைக்கும் நான் என்னை
குறித்து நினைத்தது போல அல்ல என் எஜமான் என்னை குறித்து நினைப்பது. അവൻ കടന്നു പോകേണ്ടതിന് വേണ്ടി യുഗങ്ങൾക്ക് പാറയായ ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റിക്കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ஆமே, கண்மலையாக நித்திய கண்மலையாக இயேசு கிறிஸ்து யுகங்கள் தோன்றப்படுவதற்கு முன்பாகவே என்னை வேறு பிரித்து இருக்கிறார். ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രി നീ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ராத்திரி நீ அதை விசுவாசிப்பாய் என்றால் നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സത്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാകോ? வாழ்க்கையில ஒரு சத்தியம் புரிந்து கொள்ள എന്നെ வேண்டும். വിളിച്ചവൻ ഉണ്മയുള്ളവൻ, என்னை അழைத்தவர் ഉണ്മയുള്ളവർ, അന്ത്യം വരെ നടത്തുവാൻ ശക്തൻ. அவர் என்னை முடிவு பரியந்தம் நடத்துவார். ആരെല്ലാം കൈവിട്ടാലും എന്നെ കൈവിടാത്ത ഒരു യജമാനൻ എനിക്കുണ്ട്. யாரெல்லாம் என்னை கைவிட்டால் என்னை கைவிடாத எஜமானன் இருக்கிறார். അവന്റെ പദ്ധതി അവൻ എന്നിൽ കൂടി ചെയ്തെടുക്കും. அவருடைய திட்டங்கள் அவர் என்னை கொண்டு ഇന്ന് രാത്രി നീ അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ ராத்திரி நீ அதை விசுவாசிக்க നീ முடியுமே. മാത്രമല്ല നിന്റെ തലമുറയും അത് കാണുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. நீ മാത്രമല്ല உன்னுடைய பிள்ளைகளும் அதே ஆசீர்வாதங்களை காண்பார்கள் என்று நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். നിന്റെ തലമുറ പറയും, എന്റെ അപ്പനും എന്റെ അമ്മയും യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു, അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യമായി. உன்னுடைய பிள்ளைகள் நாளை தினத்திலே சொல்வார்கள், என் தாய் தகப்பன் இயேசுவை அறிந்தார்கள், அது என் வாழ்க்கையில பாக்கியமாய் അവർ இருக்கிறது. നിന്നെ കണ്ട് വിശ്വാസം പഠിക്കോ. அவர்கள் உங்களை கண்டு விசுவாசத்தை கற்றுக்கொள்வார்கள். കാരണം നീ അവരോട് ചേർന്ന് വളർന്നു വന്നവരാണ്. ஏனென்றால் நீ அவர்களோடு சேர்ந்து வளர்ந்திருக்கிறாய். ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ராத்திரி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, നീ മാത്രമല്ല, நீ மட்டுமல்ல, നിന്റെ തലമുറയും തമ്പുരാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. உன் பிள்ளைகளையும் தேவன் தெரிந்து നിന്റെ கொண்டிருக்கிறார். തലമുറയും തമ്പുരാൻ തിരഞ്ഞു പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. உன் பிள்ளைகளை தேவன் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். നഷ്ടമാകാൻ അവൻ സമ്മതിക്കയില്ല. இழந்து போக தேவன் விரும்ப மாட்டார். ആരും അതിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കയില്ല. யாரும் கொள்ளையடித்துக் கொண்டு போக தேவன் மாட்டார். കാരണം തമ്പുരാൻ അവനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ஏனென்றால் அவர்களை குறித்து தேவனுக்கு விருப்பம் ഇന്ന് உண்டு. രാത്രി നീ വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി നിന്നിൽ ആമേൻ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി, இந்த ராத்திரியில் நீ விசுவாசிக்கிறதை விட விருப்பப்படுகிறதை விட அதிகமாய் உன்னிடத்தில் செயல்படுகிற வல்லமை അത് இருக்கிறது. നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. அந்த വല്ലமை உன்னை ഇന്ന് ബലപ്പെടുത്തും. രാത്രി വിശ്വസിക്കുവാൻ എത്ര இந்த ദൈവമക്കൾക്ക് ராத்திரியில் കഴിയും? இதை விசுவாசிக்கிற எத்தனை ഞാൻ பேர்? വെറുതെ അല്ല കെട്ടപ്പെട്ട് நான் കിടക്കുന്നത്. சும்மா அல்ல கட்டப்பட்டிருப்பது. ഞാൻ പറയുന്ന കെട്ടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് நான் சொல்லுகிறேன் என்னுடைய துன்பம் என்பது ഉലക പിശാചിന്റെ കെട്ടുപാടിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. உலக பிசாசுடைய கட்டுகளை அல்ல நான் சொல்வது. ഞാൻ പറയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നീ കെട്ടപ്പെട്ടവനാ. நான் சொல்லுகிறேன் பரிசுத்த ஆவியினால் நீ നീ கட்டப்பட்டிருக்கிறாய். ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവനാ. நீ அவருடைய ஆவியினால் നീ முத்திரையிடப்பட்டிருக்கிறாய். ആത്മാവിനാൽ വേർതിരിയപ്പെട്ടവനാ. அவருடைய ആവിയാൽ നീ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടിരിக்கிறாய். അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ നിന്നെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചതാ. உன் தாயில வயிற்றில உருவாகும் முன்னமே அவர் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார். അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ വെറും ഒരു ആമേൻ ജീവിതമല്ല, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. எனவே ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழல்ல, நீ தேவனுக்காய் வேறுபடுத்தப்பட்ட பிள்ளை என்பதை மறந்து അങ്ങനെയെങ്കിൽ விடாதே. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു സത്യം നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാം. ராத்திரியில் ஒரு சத்தியம் சொல்கிறேன். ഈ മഹായോഗത്തിൽ ആരംഭ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ വേർതിരിയപ്പെട്ടവൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ കെട്ടപ്പെട്ടവനെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു கூட்டவிட പറയും. முதல் நாள் இரவிலே சொல்லுகிற தேவ பிள்ளையே, நீ தேவனுக்காய் கட்டப்பட்டிருக்கிறாய், தேவனுக்காக நீ வேறுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறாய். ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് അടയ്ക്കാം. ஒரு நிமிடம் நம்ம எல்லாரும் கண்களை நாம் ദൈവ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം. தேவ பிரசன்னத்துக்கு நேராய் வருவோம். പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, அநேக நேரம் நாம் விவிதமாய் എന്റെ நினைக்கிறோம், വേദനകൾ എന്ത് തീരോ, என் வேதனைகள் என்றைக்கு അവൻ மாறும், ഈ കെട്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് എന്നെ എന്ന് ആരഴിച്ചു കൊണ്ടുവരും, இந்த கட்டுகளிலிருந்து என்னை யார் விடுவிப்பார்கள், എന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകരോ. என் வாழ்க்கையில என்றைக்கு ஒரு மாற்றம் வரும். നിനക്കറിയത്തില്ല യജമാനൻ നിന്നെ പറ്റി അറിയുന്നത് എന്താണെന്ന്. எஜமான உன்னை குறித்து என்ன நினைக்கிறான் என்பது உனக்கு தெரியாது. അവൻ നിന്നെ പറ്റിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും പർപ്പസും എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയത്തില്ല. உன்னை குறித்த தேவனுடைய நோக்கங்களும் அவருடைய திட்டங்கள் என்னவென்று உனக்கு தெரியாது. അവന്റെ സമയമാകുമ്പോ அவருடைய நேரம் வரும் பொழுது അവൻ പറയും, അഴിച്ചെന്റെ അരികിൽ കൊണ്ടുവരാൻ. அவர் சொல்லுவார், அதை அவிழ்த்தி என்னிடத்தில் கொண்டு வா. അവന്റെ അരികിൽ വന്ന് അവന്റെ അരികെ നീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ அவரிடத்தில் வரும் பொழுது നിന്നെ വെറുതെ അവൻ അയക്കുകയില്ല. அவர் சும்மா உன்னை அனுப்பிவிட மாட்டார். ഇത്രയും നാളെ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നല്ലോ, இவ்வளவு நாட்கள் உன்னை கட்டி வைத்தார்கள் ഇന്ന് அல்லவா? നിന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കി വിട്ടയക്കുന്നു, നീ വീട്ടിൽ പോ എന്ന് പറഞ്ഞയക്കുകയില്ല. இனிமே நீ சுதந்திரமாய் வீட்டுக்கு போய் அனுப்பி விடுகிறவல்ல, മറിച്ച് അവൻ നിന്റെ മുകളിൽ കയറുകയാണ്. மாறாக உன் மீது ஏறுகிறார். ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായി മാറുക, கிறிஸ்துவை சுமக்கிற ஒரு மிருகமாய் மாறுகிறார். ക്രിസ്തുവിനെ ചുമക്കുന്ന ഒരു കഴുതയായി മാറുക. கிறிஸ்துவை சுமக்கிற ஒரு கழுதையாக ஆகிறாய். ആരാലും കൈവിടപ്പെട്ടാലും തള്ളപ്പെട്ടാലും എന്നെ കൈവിടാത്തൊരു കർത്താവിന്റെ കരകളിൽ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര
தேவனுடைய பைதல். யாரெல்லாம் என்னை கைவிட்டாலும் ஒதுக்கி தள்ளினால் என்னை கைவிடாத ஒரு தேவன் இருக்கிறான் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ക്രിസ്തുവിനെ ചുമക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായി മാറുവാൻ, கிறிஸ்துவை சுமக்கிற ஒரு மிருகமாய் நீ மாற ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെടുവാൻ, தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காய் நீ வேறுபடுத்தப்பட்ட സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെടുവാൻ, சுவிசேஷத்துக்காய் பயன்பட வேண்டும், സത്യത്തിന് വേണ്ടി വേർതിരിയപ്പെടുവാൻ, സത്യத்துக்காய் വാഴ வேண்டும், നിത്യ യെരൂശലേം എന്ന പുത്തൻ നഗരത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കേണ്ടതിന്, நித்திய நகரமாகிய புதிய எருசலேமுக்கு நேரா நீ கால் பதித்து முன்னேற, അവനെ ചുമക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായി മാറുവാൻ, அவரை சுமக்கிற ஒரு மிருகமாய் மாற வேண்டும், കറചുളുക്കവാട്ട മാലിന്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വിശുദ്ധ മണവാട്ടിയായി മാറുവാൻ, കറൈതിരയற்ற പരിശുദ്ധ മണവാട്ടിയായി നീ മാற. എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ ஆண்டவரே அப்படியாக மாற என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீங்க? ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി, தேவனுடைய விருப்பத்திற்காக, കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായി ஆண்டவருடைய ഞാൻ சித்தத்திற்காக എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരുണ്ട്? என்னையே நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் எத்தனை பேர் சொல்ல ഒരു முடியும்? നിമിഷം ദൈവ സന്നിധാനത്തെ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ஒரு நிமிடம் எல்லாரும் தேவ சன்னிதானத்தில் கண்களை மூடி ആമേൻ നിറ കണ്ണുകളോട് തമ്പുരാനോട് പറ, കണ്ണീരോട് ദൈവത്തിലെ சொல்லுவோம், എന്റെ യേശുവേ, യേശുവേ എന്നെ കെട്ടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, என்னை கட்டி வைத்திருப்பது ഞാൻ പിറുപിറുത്തു പോയി, நான் முறுமுறுத்திருக்கிறேன், എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ஆண்டவரே அதை எனக்கு மன்னியும், നിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ உம்முடைய நேரம் வரும் பொழுது നീ എന്നെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുമല്ലോ. என்னை அவிழ்த்து விடுவீர் அல்லவா? യെരൂശലേം എന്ന നഗരത്തിൽ കൂടി യെരൂശലേമിൻ വീഥികൾ വഴിയാ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോ நான் நடந்து போகும்போது എന്റെ മുമ്പിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിക്കുന്നു, எனக்கு முன்பாய் வஸ்திரங்களை விரிப்பார்கள், എന്റെ മുമ്പിൽ കുരുത്തോലകൾ വിതറുന്നു, எனக்கு முன்பாய் குருத்தோலைகளை அசைப்பார்கள், എന്റെ മുമ്പിൽ ജനം വിളിച്ചു പറയുന്നു எனக்கு ഓശന്ന, മുമ്പായി- ഓശന്ന എന്ന്. எனக்கு முன்பாய் ஜனங்கள் ஓசனாய ஓசனா என்று ഞാൻ ஆர்ப்பரிப்பார்கள். ഇതിനൊന്നും യോഗ്യതയുള്ളവനായിരുന്നില്ല, ஆண்டவரே இவைகளுக்கெல்லாம் நான் தகுதி உள்ளவனாய் ഞാൻ இருக்கவில்லை, ഇതിനൊന്നും യോഗ്യതയുള്ളവനായിരുന്നില്ലപ്പാ. இவைகளெல்லாம் நான் தகுதியா இல்லை, അനാദി നിർണയത്തിൽ നീ എന്നെ കെട്ടിവെച്ചുവല്ലോ, ஆனா ஆண்டவரே என்னை கட்டி வைத்திருந்தீர் அல்லவா? അതിന് നന്ദി എന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരുണ്ട്? அதற்காக நன்றி என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? എന്നെ മാത്രമല്ല, என்னை மட்டுமல்ல, എന്റെ തലമുറയെ ദൈവം നീ തെരഞ്ഞെടുത്തുവല്ലോ, என் பிள்ளைகளை நீங்க தெரிந்து கொண்டீரே. എന്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദി എന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരുണ്ട്? ஆண்டவரே அதற்காக உமக்கு நன்றி என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? നിന്നെ അറിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്, உன்னை அறிகிற தேவன் നിന്റെ ஒருவர், വേദന അറിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്, உன்னை அறிகிறவன் നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. உன் வேதனைகளை அறிகிறவன் അവൻ இருக்கிறான். ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്, அவர் இன்னைக்கு உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്, எனக்கு உன்னை தேவைப்படுகிறது, എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്, நீ எனக்கு എനിക്ക് தேவைப்படுகிறாய், നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്, நீ எனக்கு എനിക്ക് தேவைப்படுகிறாய், നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. எனக்கு நீ தேவைப்படுகிறாய். ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി ദൈവസഭയോട് ആലോചന വിളിച്ചു പറയുന്നു. ஆவியானவர் தெளிவாய் சொல்கிறார், നീ വിചാരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലല്ല, நீ இருக்கிறதில், നീ ചിന്തിക്കുന്ന நீ മണ്ഡലത്തിലല്ല, சிந்திக்கிற நிலைமையில் യജമാനന് നിന്നെ പറ്റി ആവശ്യമുണ്ട്. எஜமானுக்கு உன்னை குறித்து ஒரு தேவை இருக்கிறது. അവൻ വെറുതെയല്ല നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, அவன் சும்மா அல்ல உன்னை அழைத்தது, അവൻ വെറുതെയല്ല നിന്റെ തലമുറയെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, அவன் சும்மா அல்ல உன் பிள்ளைகளை அறிந்தது, നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അവന് നിന്നെ ചുമക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. உன்னை கட்டி வைத்திருப்பது ஒரு நாள் நீ அவரை சுமக்க முடியாது. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടുക. ராத்திரியில் ஆவியானவர் தெளிவாய் பேசுகிறார். ഈ കൺവെൻഷന്റെ പ്രാരംഭ രാത്രിയിൽ இந்த கூட்டங்களுடைய முதல் நாள் இரவிலே ദൈവാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുന്നു, தேவாவியானவர் சொல்கிறார், ദൈവത്തിന് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്, தேவனுக்கு உன்னை தேவைப்படுகிறது, യജമാനന് നിന്നെ ആവശ്യമുണ്ട്, எஜமானுக்கு நீ നിന്റെ தேவைப்படுகிறாய், തലമുറയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്, பிள்ளைகளை குறித்து தேவனுக்கு നിന്റെ திட்டமுண்டு, തലമുറയുടെ മേൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്, உன் பிள்ளைகளை குறித்து தேவனுக்கு திட்டமுண்டு, നിന്നോടൊപ്പം നിന്റെ തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ, உன்னோடு உன் பிள்ளைகளை சேர்த்து உருவாக்க, നീ ചുമന്നതിനേക്കാൾ വലിയത് ചുമക്കുവാൻ, நீ சுமந்ததை விட பெரிதானவைகளை சுமக்க, നീ ചുമന്നതിനേക്കാൾ വലിയത് ചുമക്കുവാൻ നിന്റെ തലമുറയെ നിന്നോട് ചേർത്തവൻ പണിയുകയാണ്. நீ சுமந்ததை விட பெரிதானவைகளை சுமக்க உன்னோடு உன் பிள்ளைகளை சேர்த்து உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയട്ടെ. ராத்திரியில் விசுவாசிக்க അഭിഷേകമുള്ള ദൈവമക്കളെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. அபிஷேகமுள்ளவர்கள் எல்லாம் കൃപ ஆராதிக்கிறார். പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ கிருபை തുടങ്ങട്ടെ. பெற்றவர்கள் எல்லாம் தேவனை துதிக்கிறார். ദേശത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ അടിക്കുവാൻ, தேசத்தின் கட்டுகளை ഓ அழிக்கிறார். അന്ധകാര കെട്ടുകളെ